আচ্ছা, তো আমরা আবার উই আর লাইভ টুডে অ্যাগেইন। অ্যাকচুয়ালি পুরো জিনিসটা করা তো রয়েছে, যেটা বলতে করে কোনো রকম লাইভে ইস্যুস হচ্ছিলো, নেটওয়ার্ক প্রবলেম হামেশা সময় তো হতেই চলেছে, তো কোনো ব্যাপার না, আবার একবার রিজয়েন করি, এসে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে, প্রবলেম সর্ট আউট ডেফিনেটলি হবে। अच्छा लाइव आशला আমাকে অবশ্যই বলবে। चलो सभी का बहुत बहुत वेलकम। थोड़ा सा और एक कनेक्शन में हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि पिछले वाला लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज़ का मतलब हाल फिलहाल तो चल रहा है, कुछ दिनों से कुछ नेटवर्क इश्यूज़ का, फेसबुक पे भी कुछ इश्यूज़ आ रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। सभी को वार्म वेलकम আমাদের পলাশকারী কুঞ্জের একদম শাড়ির লাইভে। আচ্ছা সবাই আগে বলো তো সব দিদিরা যে 50-50, আমি একদম প্রপার আছি, তোমার ক্যামেরা ঠিক করে নাও। আচ্ছা, তো যেটা আমি বলছিলাম যে সবাইকে, যে সবাই আগে বলো 50-50 ধামাকা হবে তো। 50-50 धमाका अगर लाइफटाते আমি বলে দিয়েছিলাম যে 50-50 धमाका आज है, तो फिर आप बताते रहिए। एंड एम आई ऑडिबल, पिक्चर और भी नेटवर्क कनेक्शन सब कुछ ठीक है कि नहीं, प्लिज लेट्स डू कमेंट आस। আপনারা সবাই একটু বলুন যে প্লিজ সব কিছু একদম প্রপার ক্লিয়ার আছে কিনা। এবং আমরা আবার চলে এসেছি, কালকে লাইভ আসতে পারিনি যথারীতি আপনাদের বলে দিয়েছিলাম, সেটা তার আগের দিনে লাইভে বলে দিয়েছিলাম যে দিদিরা আমি কিন্তু পরের দিনের লাইভে আমি আসতে পারবো না। তো যাই হোক, আবারও এসে পড়েছি তোমাদের সবার সামনে, আশা করছি সবাই বলো। একটা ক্লিপ দাও তো, একটা ক্লিপ দাও কাকিমা, একটা ক্লিপ দাও না, হ্যাঁ ক্লাচের দাও, হ্যাঁ আচ্ছা চলিয়ে। হ্যালো, আচ্ছা পিঙ্ক পোস্টটা আগে করে নিই সবার আগে, কারণ পিঙ্ক পোস্টে হ্যাঁ ভীষণভাবে প্রবলেম হয়ে যায় পিঙ্ক পোস্টটা না করলে। তো চলো আমি পিঙ্ক পোস্ট করে দিচ্ছি। ওকে, लव एंड लाइक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को, थैंक यू। ऐसे फर्स्ट से ही लव एंड लाइक चाहिए, बहुत अच्छा लगता है मैम एक्चुअली। चलिए नंबर जो है 7980995012 और अनदर नंबर इज़ 9333046638 एंड अनदर नंबर इज़ 7439390468। ओके ओके, नंबर मैंने और एक बार गलत दिया है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक दे देती हूँ। 9 एक्चुअली हर बारी में ना ऐसा हो जाता है, 046638 एंड अनदर नंबर इज 743939 না এই 3939 নাম্বারটা একটু গন্ডগোল হয়ে গেছিলো। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার পারফেক্ট আছে, একটু তোমরা চেক করে নিও, ঠিক আছে দিদিরা, তোমাদেরকে বলছি একটু দেখে নিও, খুব সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ দিদি। অ্যাকচুয়ালি আই এম ওয়্যারিং আ কোড়া, আমি একটা কোড়ার মধ্যে পড়েছি। কাকিমা ওই ডাব্বাটা একটু ও কাকিমা ওটা দাও তো, হ্যাঁ ওটা দাও, এখানে পাস করো। আচ্ছা হ্যালো ম্যাম, হ্যালো গোপাদি, সবাইকে ওয়েলকাম একদম আমাদের পলাশকারী কুঞ্জে আরও একটা সুন্দর লাইভ প্রোগ্রামেতে। আচ্ছা, তো যেটা আমি বলছিলাম তোমাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ। একটু সরাতো বাবু। আচ্ছা, তোমার শাড়িটার দাম কত? আমার শাড়িটার দাম, আমি একটা কোড়া পরে রয়েছি গো, আমি ওয়্যারিং আ কোড়া, ভীষণ একটু মানে বলতে বলে একটু অন্যরকম টেস্টে, ঝিকিমিকির মতন নয়, জাস্ট লাইক আমি একটা ইয়ার্কি মানে বলে সেই ঝিকিমিকি টুম্পা, তো ওই রকম ব্যাপারের মধ্যে নয়, একদম ভীষণ সফিস্টিকেটেড একটা শাড়ির মধ্যে। সীমাদি ওয়েলকাম, সবাইকে অনেক অনেক ওয়েলকাম আমাদের লাইভ প্রোগ্রামেতে, অনেক স্বাগত। হাই ডিয়ার, খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, তোমাকেও থ্যাংক ইউ। আচ্ছা টুলি দি হ্যালো, খুব মিষ্টি লাগছে, থ্যাংক ইউ। মার্শাদা মজুমদার দি, অঙ্কিতা মিশ্রা ম্যাম হ্যালো ম্যাম, वार्म वेलकम मैम, ऑल ऑफ यू वार्म वेलकम। चलिए जो हम लोग हर रोज़ दिखा देते हैं, कौन सा दिखाओ, मिक्सर मैच आज फर्स्ट स्टार्ट करूँ, जो वाला 50-50 में मैंने पिछले दिन भी बताया था, मतलब फ्राइडे को मैंने लास्ट लाइव आई थी, तो बुकिंग प्रोसीड्योर तो आज फर्स्ट बता देते, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सअप नंबर, वी हैव 3 व्हाट्सअप नंबर विच हैव অলরেডি রাইট নাও পিন্ড। ওকে, আমি জাস্ট একটু আগে পিন্ড করেছি। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস একটু বাংলাতে বলে দিচ্ছি, তোমাদের যেটা পছন্দ সেটা স্ক্রিনশট নিয়ে ডিরেক্টলি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করবে, আমাদের দেওয়া যে পিঙ্ক পোস্টের নাম্বার। এবার বলো পিঙ্ক পোস্টের নাম্বারটা কোথায় দেখা যাচ্ছে, তোমাদের লেফট সাইড একটা ছোট্ট পিন বাটন, একটা পিন বাটন দেখতে পাচ্ছ, পিন বাটনটাকে ক্লিক করো, আমাদের 3টে নাম্বার বেরিয়ে আসবে। ওকে, আর সবাইকে অনুরোধ রইল আমার তরফ থেকে, একটু প্লিজ সবাইকে কোঅপারেট ডেফিনেটলি করো কিন্তু। রাধে রাধে রেণু শর্মা ম্যাম, পপি দি হ্যালো, পপি দি, সবাইকে অনেক অনেক নমস্কার। কালকে কে অনেক রিভিউর কথা বলছে, আমি সবাইকে বলবো ভীষণ ভালো দিদিরা, কালকে যে দিদিরা এসেছিলেন আসাম থেকে ভীষণ ভালো ছিলেন, অ্যান্ড এত দূর থেকে সবাই আসছেন, সত্যি আমি সত্যি মোহিত, যাকে বলে মন মানে বলে বোঝাতে পারবো না, এতটা খুশি। চলিए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुष्मिता बाकुली मैम हेलो मैम, हेलो मैम, माय नेम इज़ रिया नॉट सुष्मिता मैम। अंकिता मैम वेरी मच
मुझे रिया मुझे कुछ नहीं मिलता है मैम। अंकिता मैम वेरी सॉरी फॉर दैट। लिटरली मैं सच्ची में मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत सारा परचेस करना चाहते हो, लेकिन मैम क्या करूँ, हमारे पास जितना है मैम, हम लोग कुछ 1-2 पीस नहीं रहते मैम, हम लोग का एक चीज़ का मतलब सपोज ये वाली साड़ी का हम लोग एक पीस का मतलब 5 कलर है, मतलब एक ही कलर 5 पीस है, तो हर एक सेट का 5 सेट, तो 5 से 6 सेट, कुछ का 10-12 सेट भी होता है। तो मैम हम लोग ट्राई करते हैं मैम, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप भगवान का आशीर्वाद से प्रोडक्ट डिमांडिंग रहने से थोड़ा सा ये वाला प्रॉब्लम तो आता रहता है। मैंने आपके प्राइस प्लीज़, मैंने जो पहना है मैम, आई विल टेल मैम, प्लीज़ लेट मी सम टाइम। मैं जब दिखाऊंगी वो वाला सीरीज, तब डेफिनेटली आप लोगों को सब कुछ बता दूंगी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ঢাকাই হবে ডেফিনেটলি দোয়েল দি, তোমার জন্য তুমি আগের দিনও রিকোয়েস্ট করেছিলে, ফর ইউ স্পেশালি আমি কিন্তু আজকে ঢাকায় রেখেছি উইথ আ 50-50 রেঞ্জেসের মধ্যে, তো সেই জন্য রেডি থেকো সবাই। চলো বক স্টার্ট করেছে। শিপিং চার্জেস ফ্রি শিপিং অন প্রিপেমেন্ট অ্যান্ড সিওডি চার্জেস উইদিন ওয়েস্ট বেঙ্গল 100 অ্যান্ড 150 রুপিস উইদাউট মানে আউট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। ওকে অ্যান্ড একদিনে যত ইচ্ছা পারচেস করো, সিওডি চার্জেসও একই লাগবে। ওকে চলো লেটস স্টার্ট। অনেক দেরি হয়ে গেছে, অনেক জন জয়েন করেছে, চলো শুরু করো কাকিমা। 50-50 आ गया, चलो आ गया 50-50 आ गया। चलिए हम लोग मतलब मैं भी सुपर डुपर वाला एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने। प्लीज़ प्रियंका दास मैम डोंट डू स्टिकर कमेंट मैम, অ্যাকচুয়ালি স্টিকার কমেন্ট করলে আমার এখানে ভীষণ প্রবলেম হবে ম্যাম। প্লিজ আপনাদের রিকোয়েস্ট করছি, অনুরোধ করছি। তোমার শাড়িগুলি খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ শান্তনা দি, থ্যাংক ইউ, তুমিও খুব ভালো মানুষ শান্তনা দি। চলিए स्टार्ट। मैं फर्स्ट जो स्टार्ट करूँगी इसमें से, ठीक है, मैं फर्स्ट स्टार्ट कर दूंगी इसमें से। जस्ट देखिए ये वाला, देखिए ये जो दिखा रही हूँ कतान सिल्क के ऊपर दिखा रही हूँ, ये जा रहा है फुल इंटीग्रेटेड बॉर्डर विद द रेंज ऑफ ओनली एंड ओनली। आप लोग जानते हो बहुत आप लोगों ने खरीदा होगा, और मतलब बहुत खरीदा होगा। ये देखिए ये आ रहा है, ये थोड़ा सा मैं बात कहने देना चाहती हूँ। ये सब में मैम जो दिखा रही हूँ ना, मतलब जो कुछ भी है मैम, ऑल आर इन ओनली 50-50 धमाका मैम। एगुलोर और जो पीसेस है मैम नॉट फॉर मैंने इस रेंज में तो नहीं मैम। चलिए इसका प्राइस आ रहा है ओनली एंड ओनली 1299 में हम लोग दे रहे हैं। 50-50 यानी आज जो भी दिखाऊंगी 1299 में मैम। ओके ये आ रहा है आप लोगों का आज, सॉरी 1550, ओ सॉरी मैम 1550। ओके प्राइस विल बी आज जो भी दिखाऊंगी इन 1550। আমার কালো মটকাটা আগামীকাল পেয়েছে, আমি খুব আনন্দিত। থ্যাংক ইউ দিদি। পুরো কিন্তু দিদি এটা 1550। ओके विद द रेंज ऑफ 1550। मैं फर्स्ट कलर दिखा रही हूँ इन रेड के ऊपर, ठीक है। मैं 1 बाई 1 ऐसे सीरियल वाइज जितना भी है मतलब ऐसे ही दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये जा रहा है आप लोगों का ब्लाउज पीस 1550 का फर्स्ट कलर। ओके नेक्स्ट आज का एकदम लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू ব্রততী দি। ব্রততী দিদিকে অনেকদিন পর কমেন্ট পড়লাম, আমি জানি না ব্রততী দিদি আগেও করেছেন কি না। দাম কত হাতেরটার? সব 1550। अच्छा वी डिलीवर्स आवर पार्सल इन वर्ल्ड वाइड मैम। तो दुनिया के किसी भी कोने से आप देख रहे हो तो मत सोचिएगा कि यहाँ पर आएगा कि वहाँ पर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह हमारा पार्सल चला जाएगा। और एक बात सभी को कहूँगी कि অলসো ইন বাংলাদেশ আমরা কিন্তু বাংলাদেশে ডেলিভারি করে থাকি, তো কেউ কোনো এ করো না। পারমিতা দি আমি আসাম থেকে লাইভ দেখছি, তোমার আসামকে অনেক অনেক ভালোবাসা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। সত্যি আসামের দিদিরা মানে কালকেও এক দিদি আসেন, এত ভালো লেগেছে আমার, সত্যি কথা বলছি। বিশেষত সবার ওপর হলো ব্যবহারটা, সেই মানে এত ভালো ব্যবহার। আমি জানি না রিঙ্কি দিদি মানে এখন দেখছে কিনা লাইভ, উনি আজকে যদিও ওনার একটা ফ্লাইট মানে চলে যাচ্ছেন, যাই হোক বেড়াতে যাচ্ছিলেন। মানে কালকেও বলেছি যে সামার ভ্যাকেশন খুব ভালো কাটিও, অ্যান্ড আজকেও বলছি সত্যি ওনারা অমায়িক মানুষ ছিলেন সত্যি। গুড আফটারনুন মিঠুদি, কেমন আছো? আচ্ছা দেখাচ্ছে আছে 1550 ধামাকা একদম অল আর ইন 1550, যেগুলো 2100, 2200, 2300 এরম রেঞ্জেসের ছিল। 2100, 2300 या फिर 1900 जिसका सब प्राइस था, आज आप लोग वो सब 1550 में पा रहे हो। ओके একদম এটাকে আমি 5 ফোড়ন কনসেপ্ট বলি, মানে সব কিছু থাকবে এই আইটেমটার মধ্যে। চলিয়ে ये आ रहा है ब्लाउज पीस। चलिए ये जो कलर आ रहा है बेसिकली पुशन ब्लू के साथ, पुशन ब्लू এর সাথে দেখাচ্ছি, দেখে নাও। এই চলে যাচ্ছে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচের মধ্যে, তোমাকে খুব খুব ভালো হয়। থ্যাংক ইউ শিপ্রাদি, থ্যাংক ইউ। তোমারটার প্রাইস আমারটা আমি দেখাবো যখন ডেফিনেটলি বলে দেবো। আমি একটা কোরার ফুল আলাদা মানে कोरा खड्डी मैंने पहना हुआ है, दिखाऊंगी। बहुत रेंजेस में नहीं है मैम, आप लोग के बजट के अंदर ही है। ओके
चलिए ये वाला हम लोग दिखा रहे हैं विद द रेंज ऑफ 1550। दिस इज पीच के साथ आ रहा है ऐसा वाला एक मतलब क्या बोलूँ कलर जो है मतलब ये वाला तूते जेटा का हम लोग बोली ना स्काई तूते, वो तूते कलर में आ रहा है। ओके विद एंड गजरी कलर में। ओके गजरी कलर के साथ आ रहा है। सुनीता मैम हेलो मैम, वेरी प्रिटी एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर इतना लव एंड लाइक। थैंक यू সত্যি ভালো লাগে, সত্যি কার না ভালো লাগে, শুধু আমার বলবো না কার ভালো লাগে না যদি এত এত लव एंड लाइक पावा যায়, সত্যি বিশাল খুশি আমি। चलिए ये वाला और एक आ रहा है, देखिए আগেরটা যেটা দেখলে সেটার মতন। ওয়াও ইটস আ বিউটিফুল ওয়ান। আমি জানি না অরেঞ্জ পিঙ্ক কারা কারা এখানে ভীষণভাবে পছন্দ করো, এক কথায় বলতে গেলে জাস্ট স্টানিং वाला। चलिए एंड द प्राइस তুমি সরি তুমি স্কুলে বসে ডেলি তোমার লাইভ দেখি, মাঝে মাঝে তোমার শাড়ি বুক করি, তুমি লাইভ না আসলে ভালো লাগে না। অসংখ্য ভালোবাসা ব্রতদিদি, সত্যি খুব ভালো লাগে দেখে তোমরা সবাই যে আছো। রুনাদি তোমার নেক পিসটা খুব সুন্দর, কোথা থেকে নিয়েছো? এই রে এইটাই হচ্ছে ব্লাউজ নেক পিস, কিছু বলো না, এগুলো মাল্টিপল জায়গা থেকে কালেক্টেড করা আর কি। আমি অনেক কমেন্ট করি কিন্তু তুমি দেখতে পাও না। গীতাদি এই তো দেখতে পেয়েছি, অনেক সময় আসো না গো গীতাদি, তুমি তো সবই জানো, বলো না। চলিয়ে এই দেখিয়ে 1550 উইথ দ্য রেঞ্জ অফ 1550। আজকে অল আর ইন 1550। চলো 1550 আরও একটা কালার দিয়ে দিচ্ছি, এর মধ্যে প্রায় অনেক কালার 18-19টা কালার হয় এই জিনিসগুলোর, জানো তো। তো কিছু কালার দিলাম তোমাদের 1550-তে। ওয়াও নাইস কালেকশন, नाइस कॉम्बिनेशन, थैंक यू मैम। আমি पंजाब থেকে देखी रीना मैम, वेलकम टू आवर लाइव प्रोग्राम मैम। चलिए ये आ रहा है आप लोगों का फुल वो वाला मतलब क्या बोलूँ सैप ग्रीन टाइप ऑफ कलर के साथ ये आ रहा है आप लोगों का बॉर्डर का वर्क एंड ऑल आर इन 1550 मैम। ओके ये हम लोग दे रहे हैं, आप लोग जानते हो हमारा पेज जो है 150 के कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसलिए 50 ऑफर। ओके 1550 बांग्लाয় बोले दीजिए एंड इंग्लिश होच्छे 1550 1550 रुपीज़। कैसा लग रहा है मैम आप लोग प्लीज़ बताइएगा। चलिए ये मैं दिखा रही हूँ। ओके ये हम लोग दिखा रहे हैं और एक वाला कलेक्शंस के साथ 1550 में देख लीजिए। वाह একদম শঙ্খ গোলাপ ডিজাইনের রয়েছে, শঙ্খ গোলাপ ডিজাইনের সাথে মানে ভাবা যে যেটা তোমরা 2300 রেঞ্জের, এটা 2300 রেঞ্জেসে ছিল, শঙ্খ গোলাপ কাতানের সাথে উইথ একদম শঙ্খ গোলাপ কাতানের সাথে চলে যাচ্ছে। দিস ইজ ফর अगेन 1550 ম্যাম। ওকে আর এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, এর মধ্যে শঙ্খ গোলাপে আমি দুটো কালার হয়তো তোমাদের ম্যাক্সিমাস দিতে পারবো, সত্যি বলতে পারবো না, একদম সম্ভবই নয়। আচ্ছা নেক্সট আসছি আলটিমেট। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সবাইকে, দিদিদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আচ্ছা শাড়ির আমি এখন শাড়ি পানি পেয়ে যাবে, একটু হোয়াটসঅ্যাপ করো আমাদের বুকিং স্টাফেদের, একটু বলো ওদেরকে। এই চলে যাচ্ছে আঁচলটা, দিস ইজ দ্য এন্টায়ার বডি। আমি প্রাইস বলেছি, খালি বুকিংয়ের দায়িত্ব তোমাদের। আচ্ছা আগেরটার মতন যেটা ফার্স্ট আমি ওপেন করলাম না, মেনে যে ফার্স্ট ওপেন কিয়া তা वो वाला তুমি যেটা পরে আছো সেটার দাম ম্যাম আমি দেখাবো। আমি একটা কোড়া কাটিয়ে পরে রয়েছে আপনাদের রেঞ্জের মধ্যে, চিন্তা নেই, বিশাল রেঞ্জের নয়, আপনাদের বাজেটের মধ্যে এনেছি। হ্যাঁ তোমার কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লাগে রে বাবা, থ্যাংক ইউ সুজাতাদি, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা তোমারটা কি শাড়ি? আমি কোড়া খাটির মধ্যে পরে রয়েছে, আমি দেখাচ্ছি, আমি ডেফিনেটলি দেখাবো। আচ্ছা তুমি প্রতিদিনের মতন আজও খুব সুন্দর লাগে, থ্যাংক ইউ রাখিদি। আগে কি কালার দেখালে দিদি? আগে কি কালার অনেকগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, অলরেডি ইনস্ট্যান্ট বুকিং হচ্ছে। আসাম সিল্ক কবে পাবো? আসাম সিল্ক পাবো বলেছি মানে পাবেই, ঠিক আছে। ये देखिए ये आ रहा फिरोजा के साथ विद द कॉन्ट्रास्ट ऑफ पिंक। नेक्स्ट में दिखा रही हूँ, और माय गॉड 2500 का साड़ी आप 1550 में देखिए, शिफॉन बनारसी के साथ। ओके दिस इज शिफॉन खड्डी विद द रेंज ऑफ कतान का काम जा रहा है। हर एक में मैंने आज जो भी लाई हूँ वो मटेरियल फैब्रिक जिसमें ही हो, वो हो कतान के साथ या फिर जो हो मतलब सॉरी शिफॉन के साथ, खड्डी के साथ, मणिपुरी के साथ, उसके ऊपर जो डिज़ाइन आएगा ना मैम ऑल आर इन कतान डिज़ाइन। ओके लाल सादा अच्छे देखा अवश्य देखाबो। अच्छा ये देख लीजिए, ये वाला आ रहा है शिफॉन खड्डी के साथ एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। देखिए ब्लाउज पीस भी देख लीजिए, बढ़िया वाला ब्लाउज पीस के साथ। दीदी रेटটা প্লিজ স্ক্রিনশট, রেটটা মনে হচ্ছে সোল্ড আউট, কারণ 1550 অফার তো এগুলো পাওয়া মানে পরে স্ক্রিনশট মিস হয়ে গেলে বিশাল বড় মিস। দিদি তুমি খুব মিষ্টি দিদি, চেষ্টা করে সমর্পিতাদি, সত্যি চেষ্টা করি। লাভ অ্যান্ড লাইক দেওয়ার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দিদি মঙ্গলগিরি কবে দেখাবে? মঙ্গলগিরি আবার দেখাবো গো, মঙ্গলগিরিটা হ্যান্ডউইভ জিনিস তো, রিস্টক হতে তো একটু টাইম লাগবেই বাবু। अच्छा कॉपर जरी मैम आज जामदानी दिखाऊंगी मैम, बहुत ही 50 वो वाला 50-50 মানে 5 ফোড়নের ধামাকারে রয়েছে। আচ্ছা
থ্যাংক ইউ। গদওয়াল দেখাবে? গদওয়াল আমি সব দেখাবো, ওগুলো তো দেখিয়ে দিয়েছি প্রিভিয়াস, সেগুলো তোমরা ডিমান্ড করছো। তোমার নেক পিসটার দাম কত ম্যাম? অভিলাষাদি নেক পিস হবে না। চলিয়ে ये आ रहा है 1550 का और एक कलर, नेक्स्ट कलर। বাহ বাহ, বলতেই হয় সত্যি, মানে 1550 এরকম যদি একটা পাও না, মানে বিয়েবাড়ির তত্ত্বতে দেবো যে কোনো কিছুতে জাস্ট মানে জমি ক্ষীর যাকে বলে। দেখে নাও 1550, তোমাকে খুব সুন্দর লাগে। থ্যাংক ইউ पारमिता बड़ाई, थैंक यू सो मच। ये देखिए विद द रेंज ऑफ 1550। ओके, बॉडी में देखिए इसमें मीनाकारी आ रहा है, मीना जो हाईलाइट किया जा रहा है, ऑरेंज के साथ पिंक पे मीना हाईलाइट किया जा रहा है। ओके, তোমার নেক পিসটা খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ। আজকে আমার নেক পিসটা, শাড়ি আর নেক পিস বিশালভাবে एक अच्छे कोरा कोरार मध्य खड़ी जाच्छे। देखिए और एक देखिए इसका मटेरियल देखिए, आप लोगों का देखिए मणिपुर में हम लोग दिखा रहे हैं विद मतलब स्वर्णचूड़ी डिज़ाइन में, इसको हम पालकी डिज़ाइन कहते हैं एक्चुअली। এটা আমরা পালকি ডিজাইন বলে থাকি এবং আমাদের এই পালকি ডিজাইন তোমরা অনেক জায়গা থেকে পালকি কিনে এসছো। ফার্স্ট টাইম যখন আমরা দেখিয়েছিলাম সেটার থেকে অফকোর্স রেপ্লিকা এসছে। এই কোয়ালিটি আর সেই পালকির কোয়ালিটি একবার যাচাইটা করে নিয়ে দেখে নিও, কারণ আমিও দেখে এসছি সেই জিনিস, মানে অনেক ডিফারেন্স। হ্যাঁ অবশ্যই বাজেটের মধ্যে না আসলে তুমি मैम साड़ी सेल, हाँ मैम एकदम साड़ी तो सेल है। चलिए सरोज ठाकुर मैम, चलिए विद द रेंज ऑफ 1550 मैम। ओके, ये आ रहा है होल साड़ी एंड एंटायर बॉडी में ऐसा ही काम। एंड जस्ट चेक दिस इज द ब्लाउज पीस। ओ माई गॉड, just check, this is the blouse piece, looking so pretty. Thank you ma'am, thank you। with a range of 1550 and partly देखिए, ओ माय गॉड, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। आप लोग जो खरीदते हो उसमें पाटली भी नहीं है, पटली पल्लू में है। देखिए 1550। ओके, अगेन दिस, এটা হচ্ছে এটার মধ্যে তিনটে জিনিস, তিনটে कलर, हम लोग तीनों कलर सिर्फ दे सके। गज्जे सिल्क मैम स्टोर पे आ जाइए मैम, सभी को रिक्वेस्ट, गज्जे सिल्क जिसको लेना है स्टोर पे चले आइए। ओके, अच्छा ये वाला जा रहा है, और एक ये आ रहा है आप लोगों का पटली। दिस इज द पटली विद द पालकी डिज़ाइन, एकदम पलकी वाला। आप लोग पलकी में, पलकी को हिंदी में पलकी कहते हैं क्या, थोड़ा सा बताइए तो। আমার কালেকশন, তোমার কালেকশনটা আমার শাড়ি মানে আমি যেটা পরে রয়েছে রাইট, আমি দেখাবো ডেফিনেটলি। এটা দেখুন, এটা চলে যাচ্ছে পাটলিটা অ্যান্ড এই এন্টায়ার বডিটা এইভাবে উইথ দ্য রেঞ্জ অফ 1550। সরালাম, परवर्ती देखाচ্ছি তোমাদের জন্য। আর नेक्स्ट कलेक्शन हम लोग दिखा रहे हैं, ये वाला देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बेस कलर स्काई में आ रहा है, उसके साथ कॉन्ट्रास्ट जो जा रहा है थोड़ा सा बेबी पिंक टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्ट में। एंड ये देखिए कोलकाता से सीओडी হবে ম্যাম, উইদিন ইন্ডিয়া যে কোনো জায়গায় হবে, তো डेफिनेटली कोलकाता से इंडियार মধ্যেই পড়ছে, डेफिनेटली হবে। अच्छा चलिए, ये आ रहा है आप लोगों का पटली। ओके, विद द रेंज ऑफ 1550, विद द रेंज ऑफ 1550। আচ্ছা 1550 আরও রয়েছে, কিন্তু পরে আবার 1550 মধ্যিখানে 1550 ঢাকাইগুলো আগে দেখিয়ে দিই, মানে 50-50 ঢাকাই। ওকে, 50-50 সিরিজে মানে ওই 5 ফোরন সিরিজের ঢাকাইটা আগে সিরিজটা শেষ করি, কোনটা করবো। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, আমার এটা ডিসিশন নেওয়াটা ঠিক হবে না, हम लोग थोड़ा सा ঢাকাই दिखाए या फिर मेरा वाला শাড়ি, মানে আমার শাড়িটা নাকি ঢাকাই, কোনটা হবে এটা অফকোর্স তোমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি, কারণ যারও রিয়াদি তো তোমাদের পারমিশন একটু নেয়, কারণ তোমরা আগে কোনটা দেখতে চাইছো। হ্যাঁ কাঞ্জি কাঞ্জি कांजी ना कांजीवरम मैम, ये आ रहा है मेरा साड़ी का ब्लाउज पीस। ओके, फुल कोरा खड्डी के साथ आ रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो माच ম্যাম। এটা আপনাদের ভালোবাসা, সবার আগে বলবো আপনারা ভালোবাসেন, আমাকে স্নেহের চোখে দেখেন, তাই জন্য আপনারা সবাই আমাকে মানে আমার বলে না যে 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 মেয়ে তার সন্তানের মতো বা যে সন্তান তার কোনো ভুলই ধরা পড়ে না, আপনাদের কাছে আমরা সন্তানের মতন, ওই জন্য আপনারা ভালোবাসেন, তাই জন্যে মানে আপনারা নারীরা সব ভালো এই ব্যাপারটা হয়। অপর্ণা মিশ্রা ম্যাম ঢাকায়। ওকে, অপর্ণাদি ঢাকায় আগে বলে দিয়েছেন। শান্তনাদি আমারটা। ওকে, দেখি ভোটিং রেট কোনটার বেশি আসে, দেন আই উইল গো ফর দ্যাট। ওকে, আচ্ছা ঢাকাই। ওকে, ঢাকাই সিরিজ কিন্তু প্রচুরভাবে বেড়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড একটা জিনিস বলবো তোমাদের, ওটা ওটা যেটা দেখাবো তখন দেখাবার পর বলবো, কারণ তাহলে জিনিসটা আরও ভালো ব্যাপারটা বুঝতে পারবে আর কি। আচ্ছা কৃষ্ণাদি ঢাকায়, ওরে বাপরে সুদেশ নাদি ইভেন ঢাকায়। ওকে लेट्स स्टार्ट। हाँ चलिए हम लोग वी आर गो फॉर ঢাকাই। চলিয়ে ঢাকাই দেখাচ্ছি। আচ্ছা কাকিমা ওগুলো একটা কালার, এগুলো কি কালার, মানে এগুলো এক সেট এক্সট্রা পিসেস রাইট? আচ্ছা না মানে এক্সট্রা পিসেস আসছে।
আচ্ছা ওপরের দুটো সরিয়ে দাও, হ্যাঁ ওপরের দুটো সরিয়ে দাও। এইগুলো কালার, কালার আমি ঢাকাইয়ে না দেখিয়ে শেষ করতে পারবো না, জাস্ট দেখো। হ্যাঁ আমি বলেছি না পলাশ শাড়ি कुंज ढाकाई और একটা सीरीज। हाँ और एक जिनिस जो एक और एक बात बोलूँगी, यूट्यूब चैनल जो है हम लोगों की और कुछ ही घंटों में 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में यूट्यूब में कुछ स्पेशल वाला तो दूंगी। और एक मतलब इतना खुशी, मतलब बोलते हैं मतलब झोली भर के आप लोग दे रहे हो। तो और एक बात आप लोगों को बोलूँगी कि ढाकाई के साथ हम लोग एक डिज़ाइनर यूनिट खोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे डिज़ाइनर विभिन्न रकम शाड़ी लाइक पियोर तसरेर ओपर विभिन्न डिजाइनिंग जिनिस, किछु फ्यूशन्स लाइक एकदम शिफॉनेर ओपर किछु डिजाइनिंग जिनिस। तो हम लोग कुछ इसके ऊपर मतलब शिफॉन के ऊपर ऐसा यूनिक टाइप ऑफ बेस में हम लोग रेडी कर रहे हैं मैम। कोशिश मतलब ऑलरेडी स्टॉक मतलब हम लोग प्रोडक्शन करके ला भी चुके हैं। कल तो रात 3:30 बजे तक, मतलब हम लोग तो सुबह 4 बजे यहाँ से मैं और पलाश मतलब मेरे हस्बैंड सोने गए थे, सभी तो चले गए थे एज यूजुअल। तो सब स्टक रेडी कर रहे थे। तो যারা যারা কলকাতা থেকে দেখতে চাইছেন যে ডিজাইনারের মধ্যে কিছু দেখতে চাইছেন বিভিন্ন অফকোর্স ডিজাইনার পিস, আমি একটা বলছি ডিজাইনার পিস কখনো কম রেঞ্জে হয় না, একটু হাই রেঞ্জে অবভিয়াসলি হয়। আসবেন, সবাইকে আমন্ত্রণ রইল। ঢাকায় দেওয়া যাবে, ঢাকায় এই কটা না, এর আবার ডবল রয়েছে, এখানে রয়েছে, আমি এই মুহূর্তে কাছে আনতে পারলাম না, দেখানো শুরু করবো। ওকে এই দেখো এই একটা সিরিজ, মানে आनते गए फसके जाए एक्चुअली हमार शाड़ी मैम। एक्चुअली जब मैंने बोला था ना इतना सारा कमेंट आया था ढाकाई का, तो मैंने ढाकाई का सीरीज मैंने पास मतलब ले चुकी हूँ। ब्यूटीफुल रिया, थैंक यू मैम। रिया एतदिन एक शाड़ी पेलाम, ओ बाबा खूब भालो लागलो, तो तुम्हार मत दीदी के पेलाम। अच्छा चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी आर स्टार्ट फ्रॉम विच कलर, ओके आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ब्लू। ओके हम लोग ब्लू से स्टार्ट करें। मैं एक साड़ी एक प्लीट में दिखाऊंगी, फिर जो साड़ी होगा मैम उसका हम लोग मतलब पूरा नहीं खोलेंगे। ओके रियादी ढाकाई सादा कालोर ओपरे किछु देखो, सादा कालो हाँ रही, बाट अच्छा এইগুলোর মধ্যে নেই, বাট আমি দেখিয়ে দেবো তোমাকে। ওকে 700 করে শাড়ি পেলাম। ওরে বাপরে থ্যাংক ইউ, এসে গেছি মৈত্রীদি, একদম চলো মৈত্রীদি। বেশি ভালো হয়েছে 1550টা দেখানো হয়ে গেছে, মানে যেটা 50-50 रेंजे, এটা सेकेंड सीरीज चलছে, মানে 5 फोर नाम दिएছি। चलिए हम लोग ये वाला ढाकाई एक ढाकाई पूरा खोल के दिखाएंगे। ओके दिस ऑल आर रेशम बाय रेशम ढाकाई मैम, बट दिस इज फुल्ली पावरलूम प्रोडक्ट। ओके मैम मैं डिफरेंस आप लोगों को समझा दूंगी, जो है सो है, जो रियल है मैं आप लोगों को रियली बताऊंगी। दिस ऑल आर पावरलूम ढाकाई, बट ऑल आर रेशम मटेरियल जो है प्योर रेशमे आसছে, মেশিনে তৈরি হয়। অ্যান্ড হ্যান্ডলুম বা হ্যান্ড প্রোডাক্ট যেগুলো ঢাকাই হয় রেশম, এই সেম ম্যাটেরিয়ালই ইউজ হবে। সেটার রেঞ্জ অফকোর্স ম্যাম মিনিমাম ম্যাম 4600 থেকে স্টার্টিং রয়েছে। ওকে ঢাকায় পিপি বলো, ঢাকায় প্রাইস আমি ডেফিনেটলি বলবো, এটা তো 50-50 ধামাকা, তোমরা মানে শুনলে জাস্ট এক্ষুনি হামলে पड़वे। ठीक है ये जा रहा है कौरात डिज़ाइन में, कॉर्नर टू कॉर्नर कौरात डिज़ाइन के साथ, ये हम लोग बंगाली में ना कौरात डिज़ाइन कहते हैं। ये जा रहा है बॉर्डर का पोर्शन, इंटायर साड़ी ऐसे ही काम आएगा। एंड आंचल जो रहेगा ये रहेगा आंचल का वर्क। ओके एंड कैन एनीवन गेस क्यों बोलते पारबे? दिस इज फॉर ओनली मैम आप लोग के लिए 870, एकदम ठीक सुनছেন 780 টাকা प्राइस, मात्र 780 रुपीज। कीप साइलेंस। কি দেখবি না 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 এগুলো এখন করলে হবে না, তাহলে তুমি চলে যাও ওই ঘরে, টাপ্পু কাছে আছে, চলো তাহলে এখানে বসো চুপ করে। अच्छा देखिए ये आ रहा है ब्लू के साथ, लाइट डीप सब कलर कॉन्ट्रास्ट में है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, ওই যে আমার বাচ্চাটা আসে না ও আমাকে শাড়ি দেবে, বলছি না করতে আসিস না। আচ্ছা ये देखिए ये जा रहा है, এখন এসবের সময় নয় বাবু দাঁড়াও, এটা চলে যাচ্ছে প্রাইস চলে যাচ্ছে 780 টাকা, प्राइस मात्र 780 रुपीज। ओके नेक्स्ट कलर परवर्ती कलर अफकोर्स गाये हलुदेर जोन्नो एकटा शाड़ी देखाबो 1.9K कंग्रेचुलेशन, थैंक यू मैम, थैंक यू दुर्गा पल्लवी सिन्हा दी, थैंक यू भागीरी निवेदिता मोहंती मैम रिसीव दाना खादी। ओके दाना खादी ब्यूटीफुल वन, थैंक यू मैम, थैंक यू। आप दाना खादी रिसीव कर चुके हो? ओके मैम पहन के ज़रूर फ़ोटो देना मैम। ओके चलिए कलर हम लोग दिखा देते, ये आ रहा है कलर। ओके बहुत सारा नियर अबाउट, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15টা কালার রয়েছে এটার মধ্যে। ওকে, বাবুটা অনেক সুন্দর। ওই যে আমার সবসময় যে বলি না, মায়ের পেছনে কোনো সময় ছাড়বে না, ও মানে বেসিক্যালি ছোটো থেকেই এরকম আর কি। আচ্ছা, মফ कलर में देखिए, होम डिलीवरी হবে मैम, ऑफकोर्स হবে। मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ दिखाते दिखाते। 780 मैम, ऑल आर इन 780। 780 में প্রত্যেকটা কালেকশন আপনাদের সবার সামনে দেখছি। হেজি হচ্ছে মৌলিকা রয় ম্যাম, হেজি হচ্ছে প্লিজ ক্যান এনিওয়ান কমেন্ট আস। আগের দিনে 50-50 অফারে 620 শাড়িটা পেলাম, দারুণ দারুণ 620 ডুয়াল টোন, দারুণ হয়েছে রিয়া, থ্যাংক ইউ মামনিদি। মামনিদি পরো কিন্তু শাড়িটা অবশ্যই, সবাইকে বলবো যা যা শাড়ি পাও অবশ্যই বলার শাড়ি কিন্তু শাড়িটা পরো। আচ্ছা, তোমার শাড়ি কালার আছে, দাম কত? डेफिनेटली दीपावली আমি বলবো, এরপরই সিরিজে আসবো আমার শাড়ি। ओके चलिए, ये आ रहा है मॉफ कलर, मॉविश पिंक में। ओके, नेक्स्ट कलर देखिए, मैं इतना सारे इसमें आप लोगों को कलर दूंगी, और जो कलर दूंगी ना एकदम यूनिक कलर में, যেটাই দেবো ইউনিক কালার সাথে। চন্দ্রানীতে রিয়া আমি আসাম থেকে, আমার বৌদি কলকাতা থেকে দেখছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, একদম একদম আমি বুঝতে পেরেছি। চন্দ্রানীদি একদম ওয়েলকাম চন্দ্রানীদি, মানে অনেক অনেক স্বাগত আমাদের লাইভ प्रोग्रामे। কেমন লাগছে কালেকশন চন্দ্রানীদি অবশ্যই বলো, আমাকে কমেন্ট করো। ये देखिए कलर देखिए, आप लोग बोलिए तो कभी भी आप नहीं पाओगे। 780 में ऐसा वाला कलर आप लोग কি बताइए। হ্যাঁ না না ঠিক আছে, হ্যাঁ আমারও এখানে একদম প্রপার ক্লিয়ার আছে, মানে ভিজিবল হচ্ছে সব কিছু, অ্যান্ড অডিও সব কিছু প্রপার ক্লিয়ার। নেক্সট কালার देखिए, इसमें कलर आप लोग तो देखिए। अच्छा, একটু জিজ্ঞাসা করবি তো, ये वाला देखिए, वाह वाह कलर से जस्ट देखो। 780 में मैं आप लोग को इतना कलर दूंगी मैम, आप थोड़ा सा देख लेना कि रिया कितना कितना कलर इसके साथ दिखा सकते हैं। ठीक है, ढाकाई गुलो कलर, थैंक यू काकोली दी, पौशाली दी। ओके क्लियर, ओके मैम। चलिए, ये आ रहा है आप लोगों का बॉटल ग्रीन विद द कॉन्ट्रास्ट ऑफ वाइट। ओके, नेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन कौन सा दिखाओ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्ट्रास्ट है। ये वाला देखिए तो न्यूड शेड में आ रहा है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जस्ट थे, मतलब ऐसा होता है ना, साड़ी ऊपर से देखने से उतना आप नहीं समझोगे, जितना आप मतलब खोल के, और स्पेशली आप जब पहनोगे ना, उस साड़ी का जो ब्यूटी है और भी खुलता है। चलिए, ये देखिए, ये आ रहा है आप लोगों का वो वाला न्यूड शेड में कलर, आप लोग बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है कैमरा में। आज ना मेरा कैमरा जो है, कैमरा ये महाशय जो है आज बहुत मतलब हम लोग ही साथ दे रहे। अच्छा, তোমার ওখানে গেলে আজ পাবো এইগুলো ম্যাম, ভেরি সরি, আপনি ডিজাইন পাবেন এর অন্য, বাট এই মুহূর্তে তো অন লাইভ দেখে দিচ্ছি, তো অল আর সোল্ড আউট হয়ে যাবে আমি শিওর বলছি। দিদি শাড়িটা কেমন নিতে পারি, আমি অর্ডার করতে চাই, আমি বলে দিচ্ছি, একটু টাইম দাও, আমি এটা দেখিয়ে দিই তারপর বলছি। তুমি খালি স্ক্রিনশট নিতে থাকো, যেটা নিতে চাও সেটা স্ক্রিনশট নিতে থাকো। ओके, नेक्स्ट कलर, পরবর্তী কালার কোনটা দেখাবো? চলিए नेक्स्ट कलर हम लोग एक स्काई कलर में दिखा देते हैं। चलिए नेक्स्ट कलर विल बी इन स्काई। আমি একটাও শাড়ি পেলাম না, না না পাবে অবশ্যই অবশ্যই পাবে। इतना सारा लव एंड लाइक, ওরে বাপরে, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ টু एवरीवन। चलिए, करात में আরও একটা ডিজাইনের দেখাচ্ছি, জাস্ট চেক। ये आ रहा है और एक डिज़ाइन के साथ विद रेंज ऑफ 780, 780 টাকায়। ঠিক আছে, কেমন লাগছে একটু প্লিজ বলো, আমরা ভুল করেছি না ঠিক করেছি? 50-50 রেঞ্জে তোমাদের দিয়ে দিয়েছি, কেমন? আমাকে যদি সাজেশন দাও আমি তো বুঝবো। তাহলে রিয়া দি, আমি তোমার শোরুম এসো। রিঙ্কু দি, অ্যাট ফার্স্ট বলবো আমার কোনো শোরুম নেই দিদি, আমার ছোট্ট একটা দোকান রয়েছে যেটা অবস্থান করছে একদম সিদ্ধি থানার পাশে। we have a small we haven't a big showroom, we have a small store which is situated at beside at City Police Station near to Domdom Junction ma'am। okay, আমাদের কোনো বড় কোনো শোরুম নেই, আমাদের ছোট্ট দোকান দিদি। मुझे भी चाहिए हमसे साड़ी हमेशा ही सोल्ड हो जाती है मैम। देखिए बहुत सारा कलर है इसमें। ओके मैम, चलिए नेक्स्ट कलर दूंगी ये वाला नियॉन ग्रीन के साथ। ठीक है, प्राइस विल बी इन 780, 780। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা প্রাইস থাকবে 780। देखिए कलर देखिए, साड़ी जब मैं खोलूँगी ना इसका कलर और भी खुलता रहेगा। देखिए আমি পাচ্ছি না, পাবে ম্যাম, আমি আপনাদের সব দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন। আশা করছি আপনাদের কালারে আগে येलो দেখালাম, প্রত্যেকটা কালার দুটো টোনিংয়ের দেখাবো। हर एक कलर का ना हम लोग दो टोनिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, लाइट टोन डार्क टोन करके। এগুলো কি জামদানি, এগুলো ইচ অ্যান্ড এভরি প্রত্যেকটা হচ্ছে সফট জামদানির সাথে, ডেফিনেটলি এক্স্যাক্টলি তাই, সফট জামদানির সাথেই রয়েছে। দেখে নাও, গায়ে হলুদের জন্য কেউ যদি মনে করো অবশ্যই যে এইরকম একটা রেঞ্জেসের নিয়ে কিনবে, নিয়ে নাও। আচ্ছা, নেক্সট কালার কোনটা দেখাবো? ওকে, ইন অরেঞ্জ। ওকে, চলো অরেঞ্জ দেখাচ্ছি। নেক্সট দেখিয়ে, work has been done on fully in resham
धागा, ओके दिस काइंड ऑफ जस्ट चेक दिस काइंड ऑफ আঁচল, মানে ভীষণ সুন্দর আঁচলটা, বেসিক্যালি যেটা খেজুরজুরি ওয়ার্কে আঁচলটা হয়েছে। অ্যান্ড জাস্ট চেক দিস কাইন্ড অফ ফুল বডি, ওকে জাস্ট চেক দিস ইজ দ্য হোল এন্টায়ার বডি, ওকে ফুল করাত কাজের ওপর চলে যাচ্ছে। রিয়া শপে সেমি কাতান আছে, হোয়াটসঅ্যাপ করেছিলাম, নেই বললো না দিদি। তোমরা যে ডিজাইনগুলো বলছো সেগুলোর নেই, অন্য ডিজাইনের মধ্যে রয়েছে, বুঝেছো তো? রিয়া জলপাই কালারটা হবে ম্যাম 50, এগুলো সব 50-50, মানে সেই 5 ফোড়নওয়ালা সিরিজে আসছে। এগুলো সব ইনস্ট্যান্ট যাই দেখাবো ম্যাম আমি আগেই বলে দিচ্ছি উইদিন আ সেকেন্ড সোল্ড হচ্ছে। তো আপনাদের সবাইকে বলবো যে একটু পারলে ফাস্ট করবেন, হ্যাঁ, কারণ দেখুন স্বাভাবিক ব্যাপার, তো যেগুলো ধরুন 1000, 1200, 1500 রেঞ্জের আজকে 780 পাচ্ছেন, যেগুলো 2300, 2000 রেঞ্জে সেগুলো 1550-এ পাচ্ছেন। হ্যাঁ, তো বুঝতে পারছো তো ডিমান্ডটা একটু অবশ্যই বাড়ে, তো ওই জন্যেই একটু সব মানে চেষ্টা করবেন তাড়াতাড়ি করবার। আচ্ছা দেখিয়ে লাভ অ্যান্ড লাইক ইতনা সারা দে রে আগেন, সত্যি খুশি আমি, বিশ্বাস করুন আমি গত 4 দিন ধরে এত পরিমাণে লাভ অ্যান্ড লাইক পাচ্ছি, থ্যাংক ইউ তার জন্যে। আচ্ছা আমি ফার্স্ট টাইম আপনার লাইভ দেখছি, ঢাকাইগুলো কটনের উপরে আছে, শিপিং চার্জ কত পড়বে ম্যাম? শুভ্রা চ্যাটার্জি ম্যামকে বলছি শিপিং চার্জ সম্পূর্ণভাবে ফ্রি যদি আপনি অনলাইন পেমেন্ট করেন, অ্যান্ড অবশ্যই এগুলো সব জামদানির সাথে যাচ্ছে। আর যদি সিওডি নেন মানে ক্যাশ অন ডেলিভারি, তাহলে আপনার উইদিন ওয়েস্ট বেঙ্গলে একদম শিপিং চার্জেস ফ্রি, ওকে। এই সরি সিওডি নেন তাহলে উইদিন ওয়েস্ট বেঙ্গলে চার্জেস পড়বে 100 রুপিস, অ্যান্ড আউট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলে 150 রুপিস, ওকে। জামদানি আজকে মানে 50-50 ধামাকাতে তোমার চলে যাচ্ছে 780। নেক্সট কালার দেখো, অরেঞ্জ একটা ডার্ক টোন, এটা লাইট টোন, এটা একটু পিচি অরেঞ্জ, ওকে। আমি যে কোনো কালারের দুটো টোনের দিয়েছি, তোমার শাড়িটা অফ হোয়াইট কালার হবে। আমার শাড়ির যে কালারগুলো রয়েছে না খালি দেখবে কোরার মধ্যে, এর পরেই শুরু করবো, একটু সুযোগ দাও मुझे भी थोड़ा सा टाइम और अपॉर्चुनिटी दीजिए दिखाने के लिए, आप लोगों को ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी। देखिए वाओ ब्यूटीफुल वन, अगेन अ ब्यूटीफुल वन, कलर ऑरेंज का और एक शेड में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट कलर आप लोगों को जो दिखाऊंगी, जस्ट चेक कलर देखिए। मैंने एक ऑकर आप लोगों ने दिया था ना, आप लोगों को याद है, कुछ देर पहले ही आप लोगों को दिखाया था, इसमें ही और एक कलर, ठीक है, ऑकर में ही थोड़ा सा और एक कलर। आप लोग थोड़ा सा ठीक से एकदम सच्चे मन से बताइएगा, तो कि आप लोग दिल से हाथ रख के बोलिए, ऐसा इस प्राइस में आप कहीं पे भी कभी भी मतलब किसी जगह पे भी ऐसा कॉम्बिनेशंस, मतलब उसका जो कलर कॉन्ट्रास्ट हम लोगों ने रेडी किया है, आप पाओगे या नहीं पाओगे। चलिए विद द रेंज ऑफ अगेन 780, ओके। हम लोग ट्राई कर रहे हैं मैम, हर वक्त हम लोग इसी को लेके पड़े हुए, हर वक्त मतलब सबसे बेस्ट चीज़ क्या दिया जाए। लेट হয়ে গেল মন মধ্যে, একটু লেট তো হয়ে গেছো, কারণ 50-50 অফারে অনেক শাড়ি অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি। চলিয়ে রীতা দাস দি, হ্যালো রীতা দি। দিদি মুগা সিল্ক দেখাবে? হ্যাঁ মুগা সিল্ক আজকে রয়েছে, দেখাবো অবশ্যই, সিরিজে তো এনেছি, বাট যদি 4:30-র মধ্যে না হয় কিছু করার নেই, নিয়ে বসে অনেক কিছুই। বোন আমি জলপাইগুড়ি থেকে দেখছি, খুব ভালো তোমার কালেকশন, থ্যাংক ইউ। জলপাইগুড়িকে অনেক আমার ভালোবাসা দিও দিদি, আমার ভালোবাসা রইলো, অবশ্যই আমার স্নেহ রইলো। জলপাইগুড়ি অনেক দিদিরা নেয় আমাদের, মানে ইভেন নট অনলি জলপাইগুড়ি, প্রচুর জায়গা থেকে দিদিরা আমাদের থেকে নিচ্ছে, পিএসকেস থেকে নিচ্ছে, এবং এত ভালো ভালো রিভিউ পাচ্ছি, সত্যি আমরা মানে আপ্লুত বলবো, মোহিত হয়ে গেছি সত্যি বলতে। सुपर कलेक्शन, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए ये वाला कलर देखिए, बहुत ही मीठा वाला एक कलर आ रहा है, जो कि थोड़ा सा मिंट मतलब मिंट ब्लू बोलबो, मिंट নিউড শেডের যে ব্লুটা হয় না সেই কালারের। যদি লাল রঙের ম্যাম হবে না 2.9, थैंक यू सुदेशना दी, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वाला कलर इन बेबी पिंक, मैंने पिंक दिखाई दिया मॉविश पिंक में, और ये पिंक जो है बेबी पिंक में, ओके। डिफरेंस मैं समझा दे रही हूँ, और इसलिए ना आप लोग मतलब थोड़ा सा मेरा डिस्क्रिप्शन सुन लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कैमरा अच्छा ब्लैक लाइन शो, बैक लाइन, ओके, अच्छा बैक लाइन, ओके, डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली आई विल शो। जस्ट चेक ये वाला, ये देखिए बैक ढकाई ना मैम, हम लोग ढकाई तसर में तो हम लोग मतलब सबसे बेस्ट सेलर है, मॉडल तसर ढकाई कतान सिल्क, इसमें हम लोग सबसे मोस्ट एंड मोस्ट बेस्ट सेलर, प्योर सिल्क, ये सब में मैम हम लोगों का काम। तसर में मैंने बोला एक यूनिट हम लोग अलग से कर रहे हैं, जो कि तसर में बहुत सारा फ्यूशंस हो, हैं मतलब बहुत सारा, मतलब
अभी आ चुका है, जो देखना चाहते हो ऑफकोर्स मतलब थोड़ा सा प्राइम कलेक्शंस में से है। कल जो कस्टमर्स आए थे सब प्रीमियम कलेक्शंस, हम लोगों का जो कलेक्शंस है प्रीमियम का, सब लोग देखे, मतलब सभी लोग इतना खुश हो चुके थे, मतलब आई एम वेरी सेटिस्फाइड, और बहुत सारा ले भी चुके हैं। चलिए एंड न्यू वेलकम मैम, वेलकम। আমি ভদ্রের সাথে দেখেছি শাড়িগুলো খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ ম্যাম। देखिए बेबी पिंक कलर के साथ जा रहा है विद द रेंज ऑफ 780। ওকে ম্যাম, আচ্ছা বাংলাদেশি ডেলিভারি হ্যাঁ হবে, অবশ্যই হবে। এই তো পম্পাদি রিপ্লাই দিচ্ছে, এইটাই ভালো লাগে। কখন ভালো লাগে বলতো, যখন একে অপরের পাশে যখন দিদিরা একদম হাত বাড়িয়ে দেয় না, তখন একটা বিশাল ভালো লাগার জিনিস। अच्छा चलिए ये वाला देख लीजिए, तो ये वाला देखिए पिस्ता ग्रीन पे, ठीक है, पिस्ता ग्रीन के साथ आ रहा है, एकदम पिस्ता ग्रीনের সাথে 780। আচ্ছা খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ পিবি কে সরস্বতী অধিকারী ম্যাম, থ্যাংক ইউ পম্পা কাবেরী ম্যাম, লাভলি কালেকশন, থ্যাংক ইউ ম্যাম, थैंक यू मैम, ब्यूटीफुल, थैंक यू अनिता मैम। सभी लोग को कितना अच्छा लग रहा है, थैंक यू। सेमी कोड़ा বেনারসি দেখাও না গো, আমি দেখাচ্ছি, আমারটা আমি দেখাচ্ছি डेफिनेटली, একটু ওয়েট করাচ্ছি, আমি বুঝতে পারছি आप लोगों को थोड़ा वेट करवा रही हूँ लेकिन दिखा रही हूँ, ठीक है। ये सब कलर जा रहा है। आप जो आएगा क्वेश्चन की थोड़ा सा रिपीट करिए रिया जी, जितना भी कलर्स है करूँगी, डेफिनेटली करूँगी, अगर होगा तो वो प्लीटिंग चल रहा है, प्लीटिंग चलने के बाद मैं रिपीट करूँगी, ओके। एट फर्स्ट मेरा वाला साड़ी तो मैं एट फर्स्ट दिखा दूँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत बहुत डिमांड है मेरा वाला साड़ी। चलिए काकीमा একটু এগো, কাকিমা একটু এগো, হ্যাঁ এটা দাও, পুরোটা দিয়ে দাও, ঠিক আছে ওকে। এই যে এনে ফেলেছি, এইবার আমি দেখাবো। আমি বাঁকুড়া থেকে দেখছি যে মধুমতি, অনেক অনেক ভালোবাসা মধুমিতা দি। আচ্ছা রিম্পা দি শিলিগুড়ি থেকে দেখছে, আউটস্ট্যান্ডিং কালেকশন, থ্যাংক ইউ অমৃতা দত্ত দি, থ্যাংক ইউ। সেমি কোরা বেনারসি দেখিও না গো, ডেফিনেটলি দেখাবো, ডেফিনেটলি আমি পরে রয়েছি। আই এম ওয়ারিং আ সেমি কোরা খাড্ডি বেনারসি। আই উইল শো ম্যাম, জাস্ট গিভ মি সাম টাইম ফর রিড আওয়ার কমেন্টস, একটু কমেন্টস পড়ার জন্য টাইম দিন, কারণ এত দিদিরা মানে কমেন্টস করছে, একটু না পড়লেও মানে খারাপ লাগে দিদিরা। আমি চেষ্টা করি, আমি আমার যথেষ্ট চেষ্টা করি, মানে দেখবে আমি তোমাদের এইখানে থেকে বেশি কমেন্টের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রিপ্লাই দিই, মানে যতটা পড়া যায় আর কি, যতটা কভার আপ করা যায়। আচ্ছা সপ্তর্ষি নস্কর দি, তো সুপার কালেকশন ম্যাম, থ্যাংক ইউ। মুগা সিল্ক দিদি, ওকে মুগা সিল্ক। আচ্ছা পৌলমিদি কংগ্রাচুলেশন, থ্যাংক ইউ পৌলমিদি। আমি নিউ দেখছি আজ, শ্যামলদি ওয়েলকাম, ওয়েলকাম পলাশ রিকুঞ্জের লাইভে, তো অনেক অনেক স্বাগত। প্রিয়া নাগেরা ম্যাম হ্যালো, প্রিয়ালি ঘোষ ম্যাম হ্যালো, কনফার্মেশন পেলে নিশ্চয়ই পাবেন, এক্স্যাক্টলি তোমাকে ওকে রিপ্লাই দিচ্ছ। পিঙ্ক পোস্ট নাম্বার দেওয়া স্ক্রিনশটে দিন। আচ্ছা এবার বলে দিচ্ছি, ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবো সবাইকে, তো বলে দেবো। এইবার আমি আসছি হচ্ছে বুকিং সেকশনে, কীভাবে बुकिंग করবেন, যেটা নিতে चान সেটা स्क्रीनशॉट নিন। आप लोग जो लेना चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके हम लोगों ने पिंक पोस्ट किया जा रहा है तीनों नंबर पे से किसी भी एक नंबर पे आप लोग भेज दीजिए वो वाला जो आप लेना चाहते हो, ठीक है। ফার্স্ট টাইম দেখছি, ওকে ওকে। আমার আচ্ছা আমি একটা কথা বলি, আমার শাড়িগুলোর মধ্যে না কিন্তু খুব बोल्ड कलर पाবে না। मेरा वाला साड़ी में बोल्ड कलर नहीं होते मैम, जो भी होता है मैम অফকোর্স ইন ইংলিশ টোন কালারের মধ্যেই পাবেন আপনারা। আমার কমেন্ট পর সুস্মিতা কর্মকার ম্যাম পড়ছি তো, থ্যাংক ইউ মনিকা দি, হ্যাঁ আমি দেখছি 2.5K, থ্যাংক ইউ। অমৃতা দত্ত ম্যাম দিদি তোমার শাড়িটা কত? দিস ইজ ফর ম্যাম, দিস ইজ ফর, ওকে দেখাচ্ছি বলে দিচ্ছি, ওকে দেখে নিন। কোনটা দিয়ে শুরু করবো? আই উইল স্টার্ট ফ্রম মাই কালার, ওকে। আমি যেটা পরে আছি এক্স্যাক্টলি আমি আমারটা দিয়ে শুরু করছি। শ্রী অধিকারী দি, আমি সোদপুরে থাকি, পুজোর সময় তোমার শপে যাবো, এসো দিদি, অবশ্যই ওয়েলকাম, এসো যখন মনে হবে এসো। পুজো কালেকশন শুরু হয়ে গেছে। দিস ইজ আনাদার কালেকশন ফ্রম আ পূজা কালেকশন, একদম পূজা কালেকশনের মধ্যে একটা কালেকশন তোমাদের দেখাচ্ছি, একদম নবমীর রাত, এটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি একটা নবমীর রাত। তোমার কালেকশন, থ্যাংক ইউ বিজলি দি, থ্যাংক ইউ শান্তনা দি, অভিনন্দন জানানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিদিভাইদের। আচ্ছা দেখুন তো কেমন লাগবে শাড়িটা, হ্যাঁ কেমন লাগবে শাড়িটা দেখুন, ঠিক আছে। आप लोग देखिए साड़ी क्या कैसे लग रहा है आप लोगों को, ये देखिए साड़ी कोरा, आई एम वेयरिंग अ कोरा खड्डी। मैम अगर कोई चाहते हो जो ये बहुत ग्लेजी होगा लाइक एज अ चंदननगरेर लाइटिंग হবে না, এগুলো খুব মানে আমি আগেও বলছি ভীষণ সফিস্টিকেটেড, একটু এলিগেন্সি, ठीक है। कोरा खड्डी एगुलो बेसिकली वीव जो आ रहा है एंटीक कॉपर जरी में इसको काम किया जा रहा है, ओके। ब्यूटीफुल कलेक्शंस, सॉ योर कलेक्शंस फ्रॉम लास्ट 2 days। आई एम फ्रॉम ব্যারাকপুর, গিয়ে নিয়ে আসো শাড়ি, ডেফিনেটলি লাবণ্য ম্যাম অলওয়েজ ওয়েলকাম ম্যাম, আসবেন আমার ছোট্ট প্রতিষ্ঠানে, অবশ্যই আসবেন। আচ্ছা দেখে নিন, এই চলে যাচ্ছে, আমি এক্স্যাক্টলি লোকেশন বলে দিচ্ছি, আপনার স্মৃতি থানা আসবেন, সেদিন আপনি সোদপুর থেকে
আছেন মানে সিটির মোড় হয়ে আসবেন ডেফিনেটলি। সিটির মোড়ে এসে মানে দেবভিলিয়া বিয়েবাড়ি থেকে অটো নেবেন, অটো করে সিটি থানার সামনে আসবেন, থানার ক্যান্টিনের পাশের গলি, পুলিশ ক্যান্টিনের পাশের গলিতেই। আমি প্রথম দেখছি তোমার লাইভে, খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ সোমাদি, থ্যাংক ইউ। ত্রিপুরা থেকে দেখছি, খুব সুন্দর, একদম একদম, অবশ্যই 1 পিস ডেলিভারি ডেফিনেটলি হবে, কেন হবে না। देखिए मैं कोरा दिखा रही हूँ, ओके, आई एम शोइंग कोरा। आज के পুরো মানে আজ আমি সকাল থেকে, আচ্ছা ये देखिए বিউটিফুল লাগছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা দারুণ কালেকশন। ও জিনিয়া দি, থ্যাংক ইউ। জিনিয়া দি কাছে সবসময় আমি বেস্ট, জিনিয়া দি আমাকে ভালোবাসে তাই। अच्छा अच्छा ये देखिए, ये जा रहा है मेरा वाला विच आई एम एग्जैक्टली वेयरिंग, वो वाला। ओके मैं थोड़ा सा खोल के दिखाओ एक प्लेट में। ओके लेट्स स्टार्ट। আমরা একটু খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। আজকে আমার স্টোরেতে মানে সকাল থেকে রোজই ভিড় হচ্ছে, অবশ্যই পুজো লেগে গেছে না অ্যাকচুয়ালি, তো একটু তো ওটা মানে হবেই। তো থ্যাংক ইউ সুদেশনাদি, থ্যাংক ইউ। তোমরা আসলে মানে আমরা শুভকামনা সবসময় চাও, আমি সবসময় বলে আসি। আচ্ছা এক সেকেন্ড, এটা না একটু ডিসপিউট যাচ্ছে, একটু বলে দিচ্ছি। কোথায় গেল যা, আমি এক্ষুনি দেখলাম। এই যে দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার পড়াটা না, এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে थोड़ा सा डिफेक्ट आ रहा है मैम, इसको कोई भी बुकिंग मत कीजिए, अनदर पीस है, अलग पीस है, ঠিক আছে। আচ্ছা ফার্স্ট টাইম দেখছি, ভালো লাগে, থ্যাংক ইউ রুমাদি। ফুল সাইডে এইভাবে চলে আসবে। অ্যান্ড ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস, এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা। আমি আসাম থেকে দেখছি, সোনাদি অনেক অনেক ভালোবাসা শিলচর থেকে। আমি জানি নর্থ বেঙ্গলের প্রচুর দিদিরা আমার লাইভ দেখে, প্রচুর। ये देखिए ये आ रहा है आप लोगों का बॉर्डर का वर्क, ओके। अच्छा चलिए हम लोग नेक्स्ट कलर में आते हैं। कलर जो है बहुत ही मीठा प्यारा कलर में से एक दिखाऊंगी आप लोगों को। अरे बाप रे अगेन 3K मैम, क्या बताओ আমি কি বলবো, মুখে আই এম জাস্ট স্পিচলেস ম্যাম। খুব আনন্দ, আমি ভীষণভাবে আনন্দ। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। সকল দিদিরা যারা আমাকে এত ব্লেসিংস করো রোজ, আমার জন্য এত পরিমাণে ভালোবাসা, সত্যি আমি সেই ভালোবাসা কোনোদিনও মানে সত্যি আমি বলে উঠতে পারবো না। আচ্ছা চলিए ये देखिए, ये जा रहा है आप लोगों का वो वाला लेमन येलो के साथ। ये जो कलर है एग्जैक्टली लेमन येलो के साथ आ रहा है, ओके मैम जस्ट चेक। ये जा रहा है आप लोगों का लेमन येलो कलर, कैसा लग रहा है मैम, थोड़ा सा प्लीज़ कमेंट आस देख लीजिए। ये जा रहा है लेमन येलो के साथ। दिस इज़ कोरा खड्डी विद द रेंज ऑफ, मैंने प्राइस तो नहीं बताया मैम, वेरी सॉरी फॉर दैट, एकदम आगे मैंने क्षमा চেয়ে নিচ্ছি। दिस इज़ फॉर 2050 मैम, ओके। रेनू शर्मा मैम, बिकॉज मैम दिस इज़ सेमी प्योर कोरा मैम, आप लोग इसका क्वालिटी देख रहे हो, देखिए सेमी प्योर कोरा खट्टी में मैंने वेयर किया। आप लोग सारा दिन पहनो मैम, आप लोगों को कुछ ओकेशंस पार्टीज़ वगैरह है, सारा दिन आप पहनो। ये साड़ी आप लोगों को लगेगा नहीं आप लोग कुछ एक मतलब 12 हाथ की साड़ी पहने हो, इतना इसका अच्छा क्वालिटी आ रहा है मैम, ओके। শ্রাবণী হাজরাদি থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ, সবাইকে ধন্যবাদ দিদিরা। আচ্ছা চলিए নেক্সট কালার আমি দেখাচ্ছি আপনাদের জন্য, যেটা একদম দেখাবো सिमिलर टू আমার কালার, सिमिलर टू मेरा वाला कलर। देखिए मैंने पहना हुआ है स्काई एंड इट इज़ ये वाला जो आ रहा है द एग्जैक्टली कलर इज सी ग्रीन कलर, ओके, इट इज़ द सी ग्रीन कलर। थैंक यू फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, थैंक यू सो मच, सॉरी। ये देखिए ये आ रहा है सी ग्रीन कलर में, एग्जैक्टली वही वाला डिज़ाइन, सब कुछ कलर कॉन्ट्रास्ट एक अलग में से आ रहा है, ओके। अच्छा नेक्स्ट कलर कॉन्ट्रास्ट आप लोगों को जो दिखाऊंगी, ये वाला कॉन्ट्रास्ट देखिए, ये वाला जो आ रहा है दिस इज़ नॉट बॉटल ग्रीन मैम, कोई भी बॉटल ग्रीन मत समझिएगा। एग्जैक्ट कलर जो ओरिजिनली आ रहा है सैप ग्रीन कलर, ओके ना, एक्चुअली सैप ग्रीन कलर যাচ্ছে। एक्सीलेंट कलेक्शन, ভালো লেগেছে দিদি, একটু প্লিজ বলবেন आप लोगों को कैसा लग रहा है मैम। হ্যাঁ আমি দেখেছি সবাই কংগ্রাচুলেট মানে যারা অভিনন্দন দিচ্ছেন আমি পড়েছি। হ্যাঁ আচ্ছা দি গাজিয়াবাদ থেকে দেখছি আমি, ওয়েলকাম दीदी गाजियाबाद में বহু दूर থেকে আমাদের এখানে দিয়ে দেখছেন। चलिए ये जा रहा है जो कि आप लोगों का कोरा खड्डी के साथ, देखिए मैं थोड़ा सा एक क्लिप में भी दिखा देती हूँ। ये जा रहा है आप लोगों का फुल साड़ी विद द रेंज ऑफ 2050, ओके। सुष्मिता घोष दी थैंक यू, असंख्य धन्यवाद दीदी भाईদের। अच्छा ये वाला देख लीजिए, ये आ रहा है आप लोगों का, मैं क्या करूँ स्किन टोन या फिर ऑरेंज, ये सब में मैं कहूँ। शर्मिला दी थैंक यू, शर्मिला घोष दी, डॉली दी थैंक यू। अच्छा আমি দুর্গাপুর থেকে সুদেশনা দিকে বলছে, দুর্গাপুর থেকে, ও আচ্ছা সুদেশনা দি রিপ্লাই দিচ্ছেন। আচ্ছা সুদেশনাদি থ্যাংক ইউ। সুদেশনাদি রোজ মানে সত্যি সুদেশনাদি মাথার ছাতার মতন হয়ে থাকে এনি টাইম, খুব ভালো লাগে সত্যি। আচ্ছা এটা দেখে নাও, এটা চলে যাচ্ছে সেই মানে একদম অন্য একটা আলাদা একটা কালার কনসেপ্টে বলতে গেলে, দেখে নাও এই চলে যাচ্ছে পুরো জিনিসটা।
জিনিসটা খালি দেখো, ইট ইজ ফর 2050 ম্যাম, ওকে, ইট ইজ ফর 2050। জাস্ট জিনিসটা দেখুন, কালারটা দেখুন, কালারটা আপনারা দেখুন, একটু পিচিশ কালারের সাথে। আচ্ছা, আমান কার্কি ম্যাম, দিদি আমি অরুণাচল প্রদেশে, ওয়েলকাম ম্যাম, আমি হালিশহর থেকে প্রথম দেখছি। মৌলিদি ওয়েলকাম। সবাইকে আমার লাইভ প্রোগ্রামে অনেক অনেক স্বাগত। লাইভটা যারা যারা শেয়ার করছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর শেয়ারিং আওয়ার লাইভ প্রোগ্রাম ইচ অ্যান্ড এভরি ডে। মানে আমি বলি না সচরাচর, যারা করেন মানে ভীষণভাবে পরিমাণে ভালোবাসা দেন, ভীষণ পরিমাণে লাইভটা শেয়ার করেন, বাস কিছু দরকার যে যারা একটা প্রোফাইলে শেয়ার করে, আমি দেখতে পাই যারা কন্টিনিউ রোজ আমার লাইভগুলো প্রোগ্রামগুলোকে শেয়ার করেন। লটস অফ লাভ, থ্যাংক ইউ জুনিয়াদি, থ্যাংক ইউ, মানে কত থ্যাংক ইউ বলো, সত্যি এটা ধন্যবাদ দিয়ে হয়তো ফুরিয়ে ওঠা যাবে না। अच्छा ये जा रहा है ब्लाउज पीस भी मैंने बहुत ही मतलब होता है ना, इतना गॉर्जियस नहीं और इतना भी फीका फीका नहीं, एकदम परफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं वो वाला परफेक्ट में, ठीक है। जस्ट चेक, ये आ रहा है आप लोगों का ब्लाउज पीस का बॉर्डर विद द रेंज ऑफ 2050। अच्छा, इसके बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कुछ अलग कॉन्ट्रास्ट में, मतलब थोड़ा सा बांग्लादेशी में, प्योर बांग्लादेश में, ओके। বাংলাদেশের দর্শক বন্ধুদের জন্য একদম আপনাদের দেশের একটা কালেকশন আজকে দেখাচ্ছি, এসএস নিয়ে পিঙ্ক পোস্ট এক্স্যাক্টলি। যারা বাংলাদেশ থেকে প্রচুর দিদিরা আমাদের দেখেন তাদের জন্য স্পেশালি আজকে বলছি, দেখেন আপনাদের ওখানকারই একটা ভীষণ আপনাদের পছন্দের একটি জিনিস, যেটা আপনাদের ওখানে বলতে গেলে আপনারা উইফট করেন, আমাদেরও এরকম প্রোডাক্ট প্রচুর আসে আপনাদের ওখান থেকেও। দিদি আমি পুরুলিয়া জেলা থেকে দেখছি, যে আপনার প্রথম প্রোগ্রাম দেখছি, একদম ওয়েলকাম দিদি, ওয়েলকাম। তো এই হচ্ছে বাংলাদেশের একটা পুরো ঢাকাই দেখাচ্ছি, আই এম শোয়িং আ পিওর বাংলাদেশ ঢাকাই উইথ আ রেঞ্জ অফ 1 second, with the range of 6,700, okay, price will be 6,700. This is a pure Bangladesh Dhakai, okay, this is a pure Bangladesh Dhakai, दिखा देती हूँ आप लोग को, जस्ट चेक, दिस इज अ प्योर बांग्लादेश ढाकाई विद द रेंज ऑफ 6,700, ओके। ये जा रहा है आंचल का वर्क एंड एंटायर बॉडी में, मतलब आप लोगों को पूरा दिखा रही हूँ, जस्ट चेक, दिस इज द होल एंटायर बॉडी, ओके, जस्ट चेक, दिस इज द होल एंटायर बॉडी विद द रेंज ऑफ 6700, ওকে, উইথ দ্য রেঞ্জ অফ 6700, ওকে। এটা চলে যাচ্ছে আপনাদের একটা স্যাম্পল আজকে দেখিয়েছি আমি, জাস্ট এটা আমি আসেনি, মানে সত্যি কথা বলতে দেখানোর কথাই নয়, এটা দেখিয়েছি, এক দিদি বুক করেছিলেন তার জন্য দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। আমি এগুলো এক্সক্লুসিভ প্রিমিয়াম কালেকশনসগুলো দেখাই না সচরাচর। দেবস্মিতা শাদি, থ্যাংক ইউ, বাংলাদেশ থেকে অলওয়েজ দেখি দিদি, তন্নিদি আমি দেখি, তুমি অনেক কমেন্ট করো। আচ্ছা, আমি আজ লাস্ট আমি ফার্স্ট দেখছি আগরতলা থেকে, মানে ত্রিপুরা আগরতলা, राइट, वेलकम दीदी, वार्म वेलकम। अच्छा, এটা দেখুন, ये हम लोग और एक दिखा रहे हैं बंगाल का एक प्रोडक्शन, ऐसा मैं एक दिखा रही हूँ स्पेशली फॉर লিপিদি বলেছিলেন তার জন্যে, বিকজ এরম প্রচুর কালেকশন থাকে যেগুলো আমি অনলাইন কোনো দিন শো করি না। দিস ইজ পিওরলি হ্যান্ডমেড ঢাকাই, ওকে, নট হ্যান্ডক্রাফটেড হ্যান্ডলুম প্রোডাক্ট ঢাকাই, নট মানে ব্রাপিয়ার মেশিন, নট পাওয়ার লুম প্রোডাক্ট, ওকে। দিস ইজ ফর 1500, এবং 1500-এর জাস্ট এক পিস দেখালাম, এরকম প্রচুর পাবে, ওকে, রয়েছে প্রচুর, স্পেশালি ফর লিপিদি, ঠিক আছে। দেখে নাও, এই চলে আছে কালার, এর কালার बेसिकली मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी, जो हैंड बेस हैंडलूम प्रोडक्ट होता है हमारे यहाँ का, एक पीस यानी एक पीस ही मैम, ठीक है, इसका 1500, इसका है 1500, इसका ना आप इतना सारा पीसेस नहीं पाओगे, और अलग चीज़ चाहोगे, अलग अलग कॉन्ट्रास्ट, तो उसका डिज़ाइन भी मतलब चेंज होता रहेगा, ओके मैम। चलिए, लव एंड, अरे बाप रे, थैंक यू, প্রচুর খালি লাভ অ্যান্ড কেয়ার রিয়াক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, চন্দ্রনগর থেকে দেখছে, এরকম ভালো, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, নেক্সট আসছি কোনটা, এইটার এরকম প্রচুর ঘরে রয়েছে, আমি দেখিয়ে দেবো, এনেছি, ঠিক আছে, আর স্টক রাখা রয়েছে, তোরা দেখিসনি, কালকে সব স্টক এসছে এগুলোর। আচ্ছা, দেখে এটা চলে যাচ্ছে পুরো শাড়িটা উইথ দ্য রেঞ্জ অফ 1500। আমি বাংলাদেশ ঢাকায় চাই, হ্যাঁ শান্তনাদি, জানি, দেখিয়ে দেবো, একদিন পুরো সেট নিয়ে বসবো, সেদিন দেখাবো, আজকে ফর স্পেশালি লিপিদির জন্য এটা তুমি দেখিয়েছি। আচ্ছা, সেমিকাল কবে দেখাবে? সেমিকাল দেখবে, এই মুহূর্তে ঝকঝক করছে সেমিকালগুলো, আচ্ছা দেখিয়ে দিই, চলো কাকিমা সেমিকালগুলো দাও তো শিগগিরই, একদম শিগগির সেমিকালগুলো দাও। হ্যাঁ, কারণ সেমিকালগুলো আমি ভেবেছিলাম আজকে, ইচ্ছা ছিল না বলবো না, মন কি ইচ্ছা থি যে ইকাল থোড়া সা দিখাও। এই আপনাদি তুমি বার করো, ইকালগুলো বার করো, এগুলো রেখে দাও,
ওইদিকে ইকালগুলো বার করো তো, নিচের ওইগুলো ইকালগুলো, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আমি ওখানে রেখে দিয়েছিলাম। শিগগিরই দাও ইকালগুলো, আমি সুপার ডুপার ওয়ালা এক্সাইটেড ফর শোয়িং। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, সব দাও কালার কন্ট্রাস্ট একদম, দিদিদের জন্যই सब কিছু। चलिए तो वही ठीक कह रही हूँ ना। चलिए आप लोगों को इक्कल दिखा देती हूँ, थोड़ा सा इक्कल हो जाए, फिर उसके बाद तो है ही प्रोडक्ट, तो मतलब कमी नहीं है, दिखाती ही रहूँगी, ख़त्म ही नहीं होगा। चलिए ওটা কি রয়েছে উপরে যেটা তুললে? আচ্ছা ওর ভেতরে কি রয়েছে? ও আচ্ছা, না না ওগুলো তো আমি আচ্ছা সেমিগুলো দেখাচ্ছি, কালার কন্ট্রাস্টগুলো দাও। হ্যাঁ এগুলোর মধ্যে থাক, বাকি এগুলো হ্যাঁ দাও, ওই দুটো দিয়ে দাও। বেস্ট কালারগুলো দিচ্ছি, হ্যাঁ বেস্ট কালারগুলো দাও, একদম বেস্ট কালারগুলো বাছাই করে নিয়ে আসছি তোমাদের জন্য। হ্যাঁ এইটা দাও, এটাও ভালো লাগে, ব্যাস একদম বেস্ট এইগুলো একদম ওগুলো না, হ্যাঁ ঠিক আছে এটা ভালো কালার একদম। চলো একদম যেগুলো সব থেকে টপ মোস্ট যে কালারগুলো সেগুলো দেখাবো। ওকে, ফার্স্ট কালার ইন ইকাল, দিস ইজ সেমি পিওর ইকাল, বেসিক্যালি 85% পিওর অ্যান্ড 85% পিওর অ্যান্ড 15% সেমি। okay with a range of 2890, okay with a range of 2890 ইক্কালে একদম প্রপারলি ইক্কালে দেখাচ্ছি তোমাদের সবার সামনে। ওকে এরপরে দেখাচ্ছি, দেখো ইক্কল, পুরো ইক্কল দেখাচ্ছি তোমাদের সবার সামনে, দেখে নাও। এটা চলে যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, ये आ रहा है आप लोगों का ब्लाउज पीस में इक्कल दिखा रही हूँ, शोइंग इक्कल फॉर विद अ रेंज ऑफ 2890। হ্যালো দিদি দিল্লি থেকে, ওয়েলকাম দিল্লি থেকে অনেক দিদিরা আমাদের এখানে নেয়। আচ্ছা ये जा रहा है एंटायर बॉडी, ओके ये जा रहा है होल एंटायर बॉडी विद अ रेंज ऑफ 2890 मैम। ओके विद अ रेंज ऑफ 2890, थोड़ा सा देख ली तो ठीक ही बोल रही हूँ ना, यस विद अ रेंज ऑफ 2890 एंड लव एंड लाइक देने के लिए, इतना सारा स्पेशली केयर रिएक्ट देने के लिए अगेन थैंक यू माला दी, फर्स्ट टाइम वॉचिंग योर लाइव प्रोग्राम, वेलकम मैम वेलकम। नेक्स्ट कलर कॉन्ट्रास्ट में जो दिखाऊंगी आप लोगों को, ये वाला वाइन कलर में, रानी कलर के बाद ऐसा वाला थोड़ा सा पर्पल वन हो जाए तो मतलब एकदम बराबर। चलिए ये जा रहा है 2890 का और एक कलर, और एक कलर 2890 देखे नाओ, দেখাচ্ছি তোমাদের জন্য सेम भावे सेम वाला। ये देखिए आंचल का वर्क आ रहा है, ये सॉरी ब्लाउज पीस वर्क, एंड दिस इज द इंटर वर्क प्योरली वो ट्रेडिशनल वाला इक्कल का फुल डिज़ाइन आ रहा है, एंड दिस काइंड ऑफ बॉडी। ओके जस्ट चेक दिस काइंड ऑफ बॉडी চলে যাচ্ছে চণ্ডীগড় থেকে ওয়াচিং, একদম চণ্ডীগড়কে অনেক 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 আমার ভালোবাসা রইল। আচ্ছা চলিয়ে ইয়ে যা রা আপনাদের সেকেন্ড মানে পরের শাড়িটা, নেক্সট কালার তারপরে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এই কালারটা, দেখে নাও। এইটা তো আলাদা বাবা, এটা 8300। হ্যাঁ হ্যাঁ খেয়াল করোনি, এটা 8300 এর। আচ্ছা নেক্সট কালার দেখাবো আরও একটা, এটা সেম না ওয়াইনের না, এটা একটু ওটা পার্পলিশ ওয়াইন মাজেন্ডা, এটা মাজেন্ডার। হ্যাঁ দেখে নাও আমি পাইনি গো, পেয়ে যাবে দিদি, দেখে নাও 2890 প্রাইস অনলি চলে যাবে। মিতাদি ফার্স্ট টাইম দেখছি, তুমি খুব মিষ্টি কালেকশনস, দারুণ, থ্যাংক ইউ দিদি। আমি গড়িয়া থাকি, অবশ্যই এসো দিদি গড়িয়া থেকে। আচ্ছা আমার খুব ছোট্ট দোকান দিদি, আসে দেখে যেও কোনো একদিন কালেকশন। আচ্ছা দেখে নাও এই চলে যাচ্ছে পুরো শাড়িটা, এবং প্রাইস চলে যাবে 2890, 2890, ঠিক আছে। আচ্ছা লাস্ট দেখাবো 2890 একটা কালার, সব দেখাইনি কারণ বেস্ট কালারগুলো দেখেছি যেগুলো তোমরা ভীষণভাবে পছন্দ করো, ভীষণ মিষ্টি কালার, একটা পিচি কালার যাচ্ছে बेसिकली बहुत ही मैं कहूँगी तो मतलब होता है ना, मतलब कौन सा कलर लूँ, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कि ये कलर वो कलर, कन्फ्यूजन सब दूर करने के लिए ये वाला कलर, मतलब एक बहुत ही मीठा वाला कलर। ओके विद अ रेंज ऑफ 2980, एकदम प्रत्येकটার প্রাইস চলে যাবে 2980 করে। সুনন্দাদি কারো রিপ্লাই দিচ্ছে, এই যে সবাই মিলে থাকো, সত্যি মনের মধ্যে এত পরিমাণে ভালোবাসা থাকে তোমার জন্য, আমি কাউকে বলে বোঝাতে পারবো না কাউকে। হ্যাঁ रानी कलर टेक तो रानी कलर ये बुक करे देखे नाओ, जो ने आपने जो बुक किया था रानी कलर, आप लोग थोड़ा देखना चाहते थे। ढाकाई क्या रिपीट करूँ या नहीं करूँ? ढाकाई 780 वाला, ओके ढाकाई मैम मैंने बोला था आप लोगों को कि रिपीट करूँगी, लेकिन मैम सब सोल्ड हो चुके हैं। रानी कलर जो आप लोग देखना चाहते थे, लेकिन मैंने जो लिए थे बुक करिए थे, तो वो थोड़ा देखना चाहते थे, ये देखिए आपका साड़ी। ओके अच्छा नेक्स्ट আসছি ছোটো দোকান, বাট কালেকশন ইজ ভেরি অসম অ্যান্ড কোয়ালিটি ইজ ভেরি ফাইন। থ্যাংক ইউ হর্ষা ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। হ্যালো দিদি আমি ফার্স্ট টাইম দেখছি আপনার কালেকশন, খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ। শক্তিদি রিপিট করো, ফাল্গুনিদি ডেফিনেটলি এইগুলো তো প্লিট
হোক রিপিট করছি, ওগুলো পিওরের রয়েছে বাবু, আমি সেমি না না ওগুলো পিওরের রয়েছে, পিওরগুলো তো দিদিরা এসে ভীষণভাবে ডিমান্ড করে, আমি ওই জন্য আলাদাভাবে রেখে দিয়েছি। আচ্ছা নেক্সট আসছি, এবার বলো তো নেক্সট এ কি হতে পারে তোমাদের জন্য। আমি নিজে এইটা দেখছো না, এই যে পেছনে এটা, এই অর্গানজাটা শ্যুট হয়েছে, এটা পরে আপলোড হবে। আচ্ছা অ্যাট ফার্স্ট বলো তো তোমরা সবাই, হ্যাঁ ভালো কথা, এই মুগাটাই বাবু মুগাটা দে না। আর হ্যাঁ আমার দোকানের টাইম আমি বলে দিচ্ছি, সকাল 10টা থেকে রাত্রি 9টা পর্যন্ত যে কোনো সময় আসবে, খালি লাইফ টাইমটা বাদ দিয়ে মানডে টু স্যাটারডে। হ্যাঁ সানডে ফুল ডে আসো কোনো ব্যাপার না, লাইফ টাইমটা একটু বাদ দিয়ে আসো, কারণ অন্য দিনে তো লাইফ হয় মানে সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত 2:30 থেকে 4:30 পর্যন্ত, একটু পারলে মানে সবাই তো এখানে লাইভে ব্যস্ত হয়ে যায় ওই জন্যে। আর বাকি আদার্স সময় যে কোনো এসো, সকাল 10টা থেকে রাত্রি 9টার মতো। আর সানডেতে ফুল ডে ওপেন, সানডে লাইভ হয় না, তো যে কোনো সময় আসতে পারো। আচ্ছা আচ্ছা নেক্সট আসবো। আচ্ছা এবার বলো তো এই মুগাটা দে না, মুগাটা আমি রেখেছি, যে মুগাটা রেখেছি, মুগাটা দে শিগগিরই দে মুগাটা। কোনটা? মুগা মুগা মুগা, হ্যাঁ মুগা তো শুটটা শিগগিরই দেখা, মুগা আগে মুগা দেখাতে হবে। হ্যাঁ 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 এক্স্যাক্টলি ওটাই। আরগুলো মিডিলে কি আছে বাবা ওটা? হ্যাঁ মা, না বাবা লাইভ করছি তো, চলছে বাবা। फर्स्ट टाइम व्यूअर्स यू हैव ऑसम कलेक्शन, थैंक यू सोनाली मैम, थैंक यू। चलिए मुगा में दिखा रही हूँ, दादा 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 এই ফোনটা কিছু ঠেকাতে হবে না কিছু হলে না। চলিয়ে কি চলিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ তুই দে, এখন দে তো দে। ব্ল্যাক में मैं फर्स्ट मुगा दिखा रही हूँ, ठीक है। आई एम আমি মানিকতলাতে থাকি, তোমার শপে যাবো, এসো দিদি অবশ্যই এসো। अच्छा देख लीजिए ये आ रहा है ब्लैक के साथ मुगा में, ठीक है। मुगा का ब्लैक के साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ, एंड इसका रेंज आ रहा है 5000। दिस इज प्योर मुगा तसर, ओके मैम। आई एम शोइंग यू अ प्योर मुगा तसर विद द रेंज ऑफ 5000। देख लीजिए ये आ रहा है मुगा तसर के साथ विद द रेंज ऑफ 5000। जस्ट चेक this kind of achal is here, this is a kind of mango motif pattern এ রয়েছে, and full साड़ी देख लीजिए ऐसे ही मतलब बूटा में आ रहा है, and sleek with a मुगा तसर যেটা বেসিক্যালি খুব সুন্দর বর্ডার হয়, and this have a मीनाकारी, okay। मीनाकारी has been done in a রানী and orange color base, okay। मीनाकारीটা কিন্তু অরেঞ্জ এবং রানী কালার বেসের হয়ে রয়েছে, তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ, এই যে দেখো জাস্ট চেক, এই দুটো কালারের মধ্যে मीनाकारीটা হয়ে রয়েছে, मीनाकारी হাইলাইট করা হয়েছে। ये जा रहा है फुल मुगा तसर में with a range of 5000, and this is the just check, this is the blouse piece, okay। I am from Pune, very nice collection, thank you ma'am। আমি গেছি তোমার শপে, রিয়াদি একদম কেমন লেগেছে অবশ্যই বলো, পড়ো কিন্তু যেগুলো নিয়েছে এখান থেকে, হ্যাঁ। আচ্ছা নেক্সট কালেকশন মানে নেক্সট কালার অপশন, নট কালেকশন, কালার অপশন। তোমার দারুণ লাগছে, থ্যাংক ইউ, খুব সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আবারও বলবো कलर इज ओरिजिनली मरोनिश कलर, एक तो मरोनिश गार्नेट कलर के साथ आ रहा है, थोड़ा सा मरोनिश गार्नेट कलर के साथ आ रहा है विद अ रेंज ऑफ 5000। এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা 5000 এর রেঞ্জে আসছে, ঠিক আছে। এটা চলে যাচ্ছে আঁচলের পোর্শনটা, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য হোল এন্টায়ার বডি, ঠিক আছে। আমি একটা কথা সবাইকে বলবো, আমাদের কাছে আপনি দামি শাড়ি পাবেন এটা কিন্তু কখনো নয়, আমরা যেমন 550 শাড়ি রাখি, একটা ছাপা শাড়িও আমাদের এখানে পাবেন। আপনি যদি একটা কথা 260 টাকার ছাপা শাড়িও কিনতে আসেন সেটাও আমাদের কাছে পাবেন। আমরা খালি যে ফিউশন বা ডিজাইনাই সবসময় রেখে থাকি বা পিওরটাই সবসময় রেখে থাকি এমনটা একদমই নয়, আমাদের দুটো ঘর ডিভাইড করে। বেসিক্যালি আমি যে রুমটা থেকে এখন লাইভ করছি এটা হচ্ছে সব পিওর একটু প্রাইম কালেকশানের, অ্যান্ড আরেকটা জায়গা করা রয়েছে এই দিকে এগিয়ে গিয়ে, সেখানে হচ্ছে সব সেমি কালেকশানের, এইরকম ডিভাইড করা থাকে, তো সব রকমই থাকে দিদি। আচ্ছা খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ, তোমাকে খুব সুন্দর লাগে, থ্যাংক ইউ রুনু मैम, थैंक यू। ये जा रहा है आप लोगों का फुल ब्लाउज पीस, ओके। मैंने रेंज भी बता दिया है, प्राइस आ रहा है 5000 रुपीज़। আমি পুরী থেকে দেখছি মাহেশ্বরী ঘোষ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা মটকা তাসারে বার করো,
I'm from Bangalore. I'm simply love your sari. I'm wearing. Thank you, ma'am. Thank you so much. হ্যাঁ এটা ওগুলো দাও, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এগুলো একটু না দেখালে হয় নাকি দিদি ভাইদের। बालूचूरी দেখাবো একটু, फ्यूजन ऑफ बालूचूरी। ओके, आई एम शोइंग अ फ्यूजन ऑफ बालूचूरी। चलिए थोड़ा सा झलक पीएसके का थोड़ा सा झलक दिखाना चाहूँगी। जस्ट चेक, दिस इज़ अ प्योर मटका बालूचूरी। बालूचूरी तो बहुत सारा देखी होगी मैम। बेसिकली बालूचूरी जो है वेस्ट बंगाल का बहुत ही एक मैं तो कहूँगी बहुत ही एक नॉट हिट प्रोडक्ट तो नहीं कहूँगी, हिट तो है ही ऑफकोर्स, क्लासी प्रोडक्ट मैंने एकदम क्लासिर मध्य एकदम। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। राबिया मैम वेलकम। ब्लैक मटका, ब्लैक मटका के साथ हम लोगों ने बालूचूरी दिखा रही है, ठीक है। देखिए प्योर, दिस इज ऑल आर प्योर सिल्क मार्क सर्टिफाइड साड़ीज, प्रीमियम कलेक्शंस के हम लोग दिखा रहे हैं। ये जा रहा है बालूचूरी में काम, देखिए ओके। एंड एंटायर बॉडी हम लोग दिखा रहे हैं प्योर मटका के साथ। ये ऐसा वाला बिल्कुल बालूचूरी का जैसा काम होता है। बेस मटेरियल जो है मटका में हम लोग रेडी कर रहे हैं, बता रहे हैं ना, फ्यूजन्स डिज़ाइनिंग चेंज करते रहते हैं। तो ऐसा प्रीमियम बहुत सारा कलेक्शंस हम लोगों के पास पाओगे। 20,000 आप लोग प्योर तसर में 20,000 में दिखाऊंगी ना, आप लोग फिदा हो जाओगे। विद अ रेंज ऑफ 7,500। ओके, दिस इज फॉर 7,500, 7500, 7,500। नेक्स्ट इसमें और एक कलर है जो कि मटका का बिल्कुल वर्जिन वाला कलर में दिखाऊंगी। दीदी घिचा देखो, घिचार वीडियो आज के रात अपलोड होचे, जस्ट वेट फॉर दैट। है घिचार वीडियो आज अपलोड होगा, आज रात में ही, ठीक 9 बजे तक अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा मैम थोड़ा सा। आई एम न्यू, वेलकम मैम। बैक साइड, ओके आई विल शो द बैक साइड डेफिनेटली। दिस इज ऑल आर हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट मैम। ओके जस्ट चेक, ये देखिए, ये हाँ एगुलो तो ठीक परफेक्ट। ये देखिए ये आ रहा है मटका बालूचूरी का और एक काम जो कि एकदम बिल्कुल वर्जिन कलर में आ रहा है, जो कि तसर कलर में होता है उसी में। ओके जस्ट चेक, दिस बालूचूरी काइंड ऑफ बॉर्डर एंड हैविंग दिस बूटा with a range of again 7,500. okay ma'am, this is your blouse piece. just check, this is the blouse piece. back side e kataneta, oh okay ma'am, just check, purely handcrafted handloom product. just check, ওকে চলুন সরিয়ে দিলাম। নেক্সট আসছি, সেমি ইক্কালগুলো পার্পল কালারে হবে, এক্সট্রা না ম্যাম, ইক্কাল ज़्यादा कलम ऑल सोल्ड आउट मैम। আমি বাংলাদেশ থেকে দেখছি চন্দন ম্যাম, वेलकम मैम वेलकम। नेक्स्ट थोड़ा सा तसर में बालूचूरी सिर्फ मटका में दूंगी ऐसा तो नहीं चलेगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में फॉर स्पेशली अष्टमी स्पेशल একটু দেখাতে হবে, অষ্টমী বা দশমী स्पेशल। चलिए ये आ रहा है अगेन तसर में बालूचूरी का वर्क। ओके दिस इज बालूचूरी वर्क ऑन डन बाई इन तसर, ऑल आर फैब्रिक जो है ऑल आर वर्क डन बाई इन तसर। ओके ये आ रहा है आप लोगों का आंचल का वर्क एंड गंगा यमुना बॉर्डर के साथ आ रहा है। एक साइड में मतलब ऐसा रेड वाला बॉर्डर पाओगे। मोटिव देखिए बालूचूरी में जो होता है, जो इसमें मोटिव आता है, ठीक है, ऐसा मोटिव में आता है। एंड अनदर साइड में जो जैसा बॉर्डर होता है, जस्ट चेक, दिस इज अ बॉर्डर। मैं बैक पोर्शन आप लोगों को दिखाना चाहूँगी एंड एंटायर बॉडी इस ऑल ओवर वर्क ऐसा ही चला जाएगा। ओके इसका रेंज आएगा, जस्ट अ मिनट, इसका रेंज आएगा 7,200 मैम। ओके ब्लाउज पीस देखिए, इसके साथ ऐसा वाला ब्लाउज पीस पाओगे। यू कैन गो फॉर प्री बुकिंग बट वी नीड सम टाइम फॉर प्री बुकिंग बिकॉज ऑल आर हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट, सो वी नीड सम टाइम। आई विल डेफिनेटली रेडी योर साड़ी बट वी नीड সাম টাইম, ঠিক আছে আমাদের কিন্তু টাইমটা চাই। সেমি ইক্কালে পার্পল কালারের শাড়িটা হবে কি ম্যাম ইক্কাল অর সোল্ড আউট, মেবি ইক্কাল অর আর সোল্ড আউট। বুকিং স্টাফ এক্সকিউজ মি, আমার লুক অ্যাট মি প্লিজ, লুক অ্যাট মি। ইক্কাল অর সোল্ড আউট, ইক্কাল অর আর সোল্ড आउट। আমি জোড়া বাগানে থাকি। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर लाइव प्रोग्राम। ये आ रहा है तसर का, एक तसर का दिखाऊंगी जो कि विदाउट बॉर्डर में बालूचूरी दिखाऊंगी, ठीक है। बेसिकली जो बालूचूरी में आता है, देखिए आप लोगों के लिए स्पेशली हम लोग कितना सारा डिज़ाइन वेरिएशन करते हैं, थोड़ा सा झलक दिखाना चाहूँगी। लव एंड लाइक मैम प्लीज़ रिक्वेस्ट, लव एंड लाइक बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है, लव एंड लाइक चाहिए बहुत बहुत सारा मैम। ओके जस्ट चेक, दिस इज द बालूचूरी, जस्ट चेक। बालूचूरी हैज़ बीन डन इन तसर फैब्रिक में आ रहा है। इसका मटेरियल जो है प्योर तसर में आ रहा है, प्योर देसी गाछी तसर के साथ। ओके ये आ रहा है आप लोग का आंचल का वर्क। जस्ट चेक, ফুললি যেটা একদম ট্র্যাডিশনালি যেটা বালুচুরি কাজ হয়ে থাকে সেই বালুচুরি কাজটা, অ্যান্ড উইদাউট বর্ডার, এটা কিন্তু উইদাউট বর্ডারে রয়েছে।
জাস্ট এক্স্যাক্টলি সেম এর সাথে উইথ আ রেঞ্জ অফ 1 সেকেন্ড। আমি রেঞ্জ আছে 6900, दिस इज फॉर 6900। कारण বিভিন্ন জনের टेस्ट বিভিন্ন রকম, हर एक का एक अलग अलग टेस्ट होता है। कोई चाहते हैं मैम मतलब तसर में मैम बहुत एक छोटा सा बॉर्डर हो, या फिर तसर में कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बॉडी में काम चाहिए। तसर में हर एक का मतलब बहुत डिमांड रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोग दिखा रहे हैं। सेमी तसरे কিছু হবে, সেমি তসরের মধ্যে প্রচুর প্রোডাক্ট রয়েছে। আগে যা যা দেখালাম না সব সেমি প্রোডাক্ট ছিল, এবার একটু পিওরের মধ্যে কিছু আমি দেখাচ্ছি, আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। तसरेर मध्य फ्रेंच नॉट আমরা কাজ করিয়েছি, हम लोगों ने तसर में एक फ्रेंच नॉट काम हम लोग कर दिया है, नियर अबाउट 12,000 उसका रेंज होगा। कल तो वो दीदिया आसाम में से जो आए थे तो लेके चले गए इंस्टेंट, मतलब इतना उन लोगों को अच्छा लगा वो फ्रेंच नॉट वाला डिज़ाइन प्योर तसर के साथ। और भी है, नॉट ओनली दैट, बहुत सारे तसर का एक फ्यूशंस का, मटका का, इवन इतना सारा डिज़ाइंस है, मतलब अब लोग ख़त्म नहीं कर पाओगे देख देख के। तो ऑर्गेन्जा का भी तो एक ह्यूज, क्रेप शिफॉन का, चिनॉन का, मतलब आप लोगों को दिखाऊं तो मतलब वो शूट हो रहा है, हाफ शूट हो चुका है कल और हाफ शूट परसों होगा। तो क्रेप चिनॉन का एक मतलब रंग कार्ड पैटर्न में हम लोग ला चुके हैं, वो उसमें मॉडल হবে ম্যাম। মডেলে একটা ডিজাইনার পিস রেডি করিয়েছি, ওটা শ্যুট হয়ে গেছে, ওটার শ্যুটটা লঞ্চ হবে পরশু দিনে। ओके, मॉडल के साथ हम लोगों ने एक डिज़ाइनर मॉडल हम लोग लॉन्च करेंगे। रेडी रहना, 2 कलर में होगा मैम, लेकिन अनलिमिटेड हम लोग बुकिंग लेंगे, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर इट। डेटটা বলে দিচ্ছি, ডেট মেবি পরশু দিনেতে ডেটে আমি লঞ্চ করব। সেমি কাতান ম্যাম দেখাবেন প্লিজ, ডেফিনেটলি আই উইল শো সেমি কাতান, মানে সেমি পিওরের, যেটা বেসিক্যালি 85-15% যেটা সেমি পিওরের হয়, বাট এই মুহূর্তে অনেকটা উঁচুতে রয়েছে, সেগুলো রাখা ভাবছি এখন দেখাবো কি না। হ্যাঁ দেখাবো, এখন থাক, আমি পরের দিনে দেখাবো, মানে কালকে দেখাবো। কালকে তো সানডে, মেবি হয়তো লাইভ না হতে পারে, যদি আসি তাও বলে যাই, কারণ মানে সবাইকে বলবো সানডের দিনে সবাই পারলে চলে এসো, স্টোর ফাঁকা থাকে, একদম ভালোভাবে দেখাতে পারবো সবাইকে, চলে আসবে, ঠিক আছে। সবাইকে স্টোরে অনেক স্বাগত, আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব ডেফিনেটলি সবাই করে নিও। বিষ্ণুপুর থেকে কাতানের রেপ্লিকা হবে, বিষ্ণুপুর কাতানের রেপ্লিকা ডেফিনেটলি হবে, ইন ব্লকের সাথে রয়েছে, উইথ আ রেঞ্জ অফ 1670, 1670 রেঞ্জের রয়েছে। পুরো বিষ্ণুপুরি কাতানের ব্লকটাকে একদম এক্স্যাক্টলি রেপ্লিকা। যদি নিতে চাও হোয়াটসঅ্যাপ করে নাও। বললাম না দোকান ছোট হতে পারে, প্রচুর কালেকশন থাকে, ইক্কাল, মঙ্গলগিরি, পশমিনা, তারপরে পাইটান, মানে শেষ করতে পারবো না, পৃথিবীর যত শাড়ি রয়েছে সব রয়েছে আমার কাছে, ঠিক আছে। চেষ্টা করি आप लोगों के लिए सब कुछ ट्राई तो हमेशा हम लोग करते रहेंगे। ओके चलिए, तो आज के लिए बाय बाय, अच्छे रहना, मतलब সবাইকে ভালো থাকবেন, শুভ সন্ধ্যা। এবং লাইভটা যে এত পরিমাণে সবাই শেয়ার করলেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিদিভাইদের। আজকের জন্য নমস্কার, অপনাদি আজকের জন্য নমস্কার, দেখা হচ্ছে পরের দিন আবারও সোমবার দিনে, মানডেতে ঠিক আবারও দারুণ কালেকশনস নিয়ে। নমস্কার।